ambaye ni masabala fe diin islamé wala ko koloshi ala kan koloshi ala kan bele jeren kunanje kayni masabala fe insha Allah taala ala de be koloshi ani sutura birifini da mawaka ambaye na ala fe ala kan bla ka sutura birifiri dugumala ambe moské Tombouctou la New York konnal ambaye ni masabala fe insha Allah taala kuma mimina fo kata se Allah ban watima ambaye ni ala fe ala kan ne sabati ya kuma mun kuma femi fili ya ni shetene kataloni ni sengoro mache ala kan bele jele kishi kabona walanda mi nanya labe walanda dafado kabeni khutuba min karabi nodi jigida ala kan anya ira islame adama de ka fembe ka bele jele ni alam na kuma dola isigle ka kuma lame ibi jigida ala kan chugoti yala ibe to sokono de te barake ala bi soy wal may bi ta ke fen dumay aka don ko karsa jigi dalen alaka o bayira ka fon nan ko yima kana ta se fleli kelam kana wari nyini ni flan ka foye kana wari nyini ni mugo faale kana wari nyini ni harami ni fene nyini gale ke otuman karamo an kan ka wari nyini chugudi garjige re fene kan ka foni chugudi mel islamiya ye fen bedi na fara ko ni bana ya fura yi mu islamiya bati na ko yima kana ni ke ikan ka mun ka bo fene fiye me kana ke ki tuiti ere kuna siglembe tuita do ebe femi ke silamia to dine ni qur'ana la je kuma beni ala ko kana ni ke abafa ka ke ni kra ko sallallahu alaihi wasallam aw kana ni ke aw kana ni fo mun kan ka fo ala kra bo fene fani sallallahu alaihi wasallam ne hakilla o de be jedia ni mo go bali fendo la femi ke yi go iraw no te ni mo ira e ya bali femi na le rebulo drompe de sababi ayo toy tugutu ni limaniya jigina be kila ka sayin katam otumana na fore kana ni ke femi kan ka ke o de kan ka fo amba don an koni adama dinyi mais an folo ma jigi du ko lo sanfa an fa adama ko fe ma labamu ne rebina o yi on de Allah taala ye femi haramiya ma temelin nun ka garjiga nyini wati o kilimpe de haramiya an fana mo wati ulu ye bara jumeke wala saw bi se ka garjiga so wala saw bi se ka ala ka demeso kren yala bela jeleni ka feni togol dogo ka jamana ka ba ka feni ala yo garjige do yere feni ya ni laje o ka jamana ka ufasu ka ta ka waga shili ke ka fembe ke amase ka garjige soroy mais boli kana tungana ala taala ye garjige di amay do yere feni bina sambiri ka ke tungana ate garjige foni so mais na segina ka ta fasola ala taala be sen ka garjige foni o ba yere ka fo yere ta do ye garjige bi yoro no kuma dola o koro sababu do de be la maga ebolo ibe boli garjige no fe tugon kuma do lay tige be daka wati surumana kuma do lay tige ti daka wati surumana kuma do lay bi ka boni sayak war hakem bi kuna ito so ibi ka boni sayak akadiye ka hakem soro akadiye ka femi mara ita soro eti se kamara asa Allah taala yidan la tige be la jilen kera Allah taala fe kawa karsa be ke banai karsa te ke banai nimba shibe ke fantanya o tigila ma hal ni ya ke bank mondiali directeur ye ka clé dam abe sawu fantanya ala yo la tige kaba o tumana femi be e de kan ka don sisan nga herbin nga heretini o te ko dogolen doni yede ala ko yikam mun ke ka herebol ala ko yikana mun ke ka herefuito o de kama ankara mo wafla Abdullah ibn Abbas ibn Mas'ud o koni ala ko qur'ane kono yoro ya ayyuhal ladina amanu anga kuluma fen do bina dama anga herede ko kelila walma mina fantani ka bo fendo ma o toli fani anga here o zumani Allah taala ko akana fla farale akana dore bato ka faraka ka fabe fanyini aw kana flanka fu ya barake fanyini tola aw kana dabali ke fanyini tola aw kana jigida dan fen ka fanyini tola abaw jigida Allah taala kelembek o jigida ala be keni femu don kelo ye fen dama do de tono ka di am ni wati makuru insha Allah fen tani kelen nyona amina o de lasi o kelen bi se ka adama din garjige fun o kelen ni ya ke be garjige fun soro o wati garjige baka funi ala sira duron be di fena ki ta soro ka soro ima do bato ka farala ki ta soro ka soro ima flan ka foya ke ma jurumuna ko ke Allah taala ka kuma jeli ka farala kira ere fena tawka sallallahu alaihi wasallam o bayra ere mana filmi soro kononan iwo soro ni halalat ibo don damuna ko duy kun korotali jalakili tala foi feneta
o tuma ba ɲini masaba ala fɛ inshallah garijɛgɛ ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma maa si tɛ yen k'a fɔ ko maa min b'a fɔ i tɛ wari fɛ adamadenw ka wari kanu cogo de tɛ kelen ye n'o tɛ bɛɛ bɛ wari fɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ Alahu Taala ye wari kɛ diɲɛnatigɛ a masiri de ala b'o fɔ an ye kuranɛ suran dɔ la k'a fɔ nafolo ani denw ko diɲɛ masiriw don almalu walbanun zinatul hayati dunya nafolo ani denw ko diɲɛ masirimafɛnw o kɔrɔ n'adamaden ye furu kɛ n'i ma den sɔrɔ i bɛ sunu o kɔrɔ dusu bɛ kasi munna den ma na parce que aw ka furu masiri dɔ ye den ye n'adamaden ye baara kɛ n'a ma wari sɔrɔ a dusu bɛ tiɲɛ o wari sɔrɔ baliya de fana dɔw bila hali filankafɔya baara yɛrɛ fana na o b'a yira diɲɛ masiri ye nafolo ye k'a fɔ ko wari man ɲi o tɛ bɔ an da dɛ kira ka hadisa bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam a b'a ko ni'mal malu salih li rajuli salih wari ɲuman ka ɲi mɔgɔ ɲuman bolo wari ɲuman ka ɲi mɔgɔ ɲuman bolo o kɔrɔ ni silamɛ ɲuman ye wari ɲuman sɔrɔ i bɛ don arijinɛ kɔnɔ k'i to diɲɛ na ye parce que i bɛ kɛ arijinɛ so san ka diɲɛ mana k'i to diɲɛ na ye ne y'a ye Usman bun Affan tɔgɔ mɛn a ka nafila caman seli tɛ dɛ nafila caman sun tɛ dɛ a y'o kɛ sahaba caman fana y'o kɛ mais mun y'a tɔgɔ bɔ a ye wari min di Ala ma Abu Asiri fana b'o cogo la Abdurrahman bun Awf bɛ ten Abu Asiri bɛ ten nin bɛɛ lajɛlen bɛ ten o ye nafolo min bɔ ala ye arijinɛ d'u ma n'o de ye k'a sɔrɔ sahaba tɔw bɛ nafila seli la u bɛ nafila sun ala bɛ fɔ an ɲɛna kuranɛ na inna allaha ishtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna Alahu Taala ye sanni ni feere k'a y'a kɛ mu'minw u ni an'u ka nafolo ko mun bɛ d'u ma o ye arijinɛ ye ja nafila seli la bɛ arijinɛ sɔrɔ n'a ka nafila seli ye tuguni nafolo bɔba fana bɛ arijinɛ sɔrɔ n'a ka nafakati ye ten nafila sunba bɛ arijinɛ sɔrɔ n'a ka nafila sun ye cogo min maa min fana b'a bolo don a kun k'a bɔ k'a di ala ma ala jaati fana kama o tigilama fana bɛ arijinɛ sɔrɔ ten n'i y'a ye an b'a fɔ wari ma ɲi wari ma ɲi i ye wari don sira jugu de fɛ n'o tɛ wari ka ɲi dɛ n'i y'a don sira jugu fɛ an b'a fɔ a ma ɲi n'i y'a don sira ɲuman fɛ maa fila ti ɲɔgɔn sɔsɔ wari ɲa bɛɛ b'a fɔ k'a fɔ ko fɛn ɲuman o tuma na adamaden bɛ se ka garijɛgɛ sɔrɔ k'i to ala bato la i ma kɛ filankafo ye i ma dɔ bato ka fara ala kan i ma ala sɔsɔ i ma kɛ dangaden ye i garijɛgɛ ɲuman k'a sɔrɔ k'a dun halala sira kan i b'o sɔrɔ ka sababuya kɛ ala ka kuma ye ka fara ala kɛra ka kuma kɛ ka sallallahu alaihi wa sallam o sababu fɔlɔ ye fɛn jumɛn ye o de ye taqwallah adamaden ka sira Alahu Taala ɲɛ dɔn an danna k'an bila diɲɛ kɔnɔ yan an ka ala bato o ala bato tiɲɛ ani o ala bato lakeka o ti sɔrɔ fɛn min kɔfɛ o ye ala ɲɛsiranɲɛ batokɛla fila ni dɔ siranna ala ɲɛ ka tɛmɛ dɔ kan mun siranna ala ɲɛ o de ka bato bɛ minɛ ka tɛmɛ kan parce que ala y'o jɛlen fɔ ɲɛna kuranɛ kɔnɔ innama yataqabbalu llahu minal muttaqin ala ko ale bɛ minɛli kɛ jɔnw ma ɲɛsiranɲɛ jɔn maa fɛn fɛn siranna ala ɲɛ ka tɛmɛ kan a tigi ka di ala ye ka tɛmɛ kan o de kama ni sababu lajɛ tellement u siranna ala ɲɛ kuma dɔ la yɛrɛ n'u ka kisa bɛ lakale e t'a miiri ko adamadenw u jinɛlama n'o mɛlɛkɛlama de bɛ kɛ e ɲɛkɔrɔ ka sɔrɔ i ɲɔgɔnna adamadenw sahaba si tɛ yen ko kunkolo fila kun b'a la sahaba si tɛ yen ko sen naani kun b'a la sahaba si ma fɔ ko bolo wɔɔrɔ kun b'a la a bɛɛ ye ɲɔgɔnna de kunkolo kelen sen fila bolo fila nka munna u diyara ala ye ka tɛmɛ e ka kuma dɔ la u ka ala ɲɛsiranɲɛ de ni maa min siranna Alahu Taala ɲɛ Alahu Taala b'o kanu inna akramakum indallahi atqakum aw la ma ba ala yɔrɔ ala yɛrɛ ko ko y'aw la ala ɲɛsiranɲɛ jɔn de ni maa siranna ala ɲɛ ka tɛmɛ i ka a tigi ka di Alahu Taala ye ka tɛmɛ e wa n'i bɛ fɛ i garijɛgɛ ka foni ka balo halala la k'i ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔn ye Alahu Taala y'o fɔ an na kuranɛ kɔnɔna la wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ni maa min siranna ala ɲɛ k'ale ala bɛ bɔda d'o tigi ma a bɛ tila k'i garijɛgɛ yɔrɔ la e yɛrɛ hakili kun tɛ yɔrɔ min yɛrɛ garijɛgɛ la ka sababu k'i ka ala ɲɛsiranɲɛ i bɛ siran ala ɲɛ so ka siran ala ɲɛ kungo kɔnɔ ka siran ala ɲɛ baarakɛyɔrɔ ka siran ala ɲɛ barokɛyɔrɔ la ka siran ala ɲɛ i ni muso ni ɲɔgɔn cɛ i kana tɔɲɔ ka siran ala ɲɛ i denw ka hakɛ ka tila k'o fana di n'i kɛra jama marala ye i mago bɛ fɛn ba min na o ye ala ɲɛsiranɲɛ de n'i siranna Alahu Taala ɲɛ hali i ka denbaya bɛ siran i ɲɛ mɛ kuma dɔ la e ka denbaya yɛrɛ jaa bɛ jɔ i ɲɛ i yɛrɛ b'i sigi k'i miiri fo sunɔgɔ bɛ tigɛ ka bɔ i ɲɛ la ne de ye ninnu ba furu ka na n'a ye ne de ye ninnu balo ne de bɛ nin dépenser kɛ mɛ n b'a fɔ n den ka dan yɔrɔ min a bannen don a ma dɔnnikɛlaw k'o waati kelen e yɛrɛ fana ni ala cɛ relation ye k'o lajɛ bani est ce que ala fana ye bila minnu na i b'u k'o kɛ yɔrɔ ala ko i ka mun kɛ i y'a kɛ a ko i kana mun kɛ i y'o to yen
n'o ye tiɲɛ ye siga si t'a la ala b'i denw k'i sago ye a b'i muso k'i sago ye mais n'o ti tiɲɛ a bɛ fɔ de an m'a fɔ i den ye mun kɛ k'a jɔ b'a la dɛ mais darisu dɔ de dir'i fɛnɛ ma i fɛnɛ ka siran ala ɲɛ parce que i den bɛ se kun dama dɔ la i tɛ s'a la tuguni i muso bɛ se kun dama dɔ la i tɛ s'a la tuguni dɛ fɛn jumɛn b'i dɛmɛ muso marali la ka k'i sago ye ka i den kɛ i sago ye o tɛ foyi n'i yɛrɛ ka ala ɲɛsiranya tɛ o de kama an ka karamɔgɔba dɔ tun bɛ yen tabiinaw ka ɲɛmaa don ko Fudayl bun Iyad a siranna ala ɲɛ hali a yɛlɛtɔ a ka fali sanfɛ ni fali banna a b'a fɔ denw ye a kana fɛn kɛ fali la jogo si tɛ fali la n'i ye fali bannen ko ne tɛ yɛlɛ a sanfɛ fali ma fɛn kɛ i n'a sɔrɔ ne de ye ala susu peut-être ne de ni ala cɛ ma ɲɛ kunu ala filɛ k'o de jaabi yira ne la sa fali la adamaden don tabiinaw ka ɲɛmaa dɔ don ko Fudayl bun Iyad yanni mɔgɔw k'a juger ale yɛrɛ de tun b'a yɛrɛ juger a ka limaniya delila k'a fɔ an ka wajulu n'an ka tafsiriw la ka caya aya dɔ de bɛ suratu Tahdid maana Hadidi kɔnɔ o aya mɛnli a fɛ o de kɛra sababu ye n'a kɛra silamɛ ye n'o tɛ zon de kun don o de kama i bɛ maa dɔ ye baara jugu la kana jigi latigɛ ala dɛ sahaba ninnu caman kun bɛ yen u ka ko daminɛ ma kɛ ni ala ko ye dɛ u tun bɛ baara jugu dɔw de kɛ u tubira ka bɔ o la ka tila ka kɛ ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw ka ɲɛma ye Umar bun Khattab yɛrɛ ka silamɛya dun waati ye k'a lajɛ a kun bɛ filankafaya de kɛ mushriku minnu tun bɛ Maka Umar bun Khattab tun b'a la minnu yɛrɛ tun bɛ silamɛw bagabaga kosɛbɛ Umar bun Khattab mais a labanna cogo di ka tuubi jɛya ka siran ala ɲɛ ka tila ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ silamɛya fɛnɛ na ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ silamɛya Fudayl bun Iyad zon de kun don a bɛ sira tigɛ mɔgɔw la minnu bɛ bingali kɛ u bɛ siraw tigɛ mɔgɔw la tuma dɔw la n'i ma sɔn k'i bolo fɛn di u b'i faga yɛrɛ o tɛ bingalikɛla sɔrɔ baara la yɛrɛ Fudayl kun y'o de ye tarikutigiw b'a fɔ hali denba n'a kun bɛna a den nɛgɛ i ma kun a kun bɛ den bagabaga ni Fudayl tɔgɔ ye tellement bɛɛ bɛ siran Fudayl bun Iyad don min ala bɛ fɛ k'a kanda k'a ɲɛsin diinɛ nin ma o kɛra cɛkɔrɔba dɔ de ka so kɔnɔ a ye kogo de ta ka jigin olu ka so kɔnɔ ka taga k'a bɛ minɛn dɔ de ta ka bɔ suɲɛli bolo ma a ma minɛn si sɔrɔ parce que o cɛkɔrɔba ye fantan ye foyi t'a bolo a ye so kɔnɔna fan bɛɛ lajɛ a ma minɛn sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ nafila seli la denmuso bɔra ka cɛkɔrɔba ka suguri o bɛ barama kɔnɔ k'o sigi t'a la ni suguri kalayara a bɛna d'a fa ma n'a tilara nafila seli Fudayl ye so kɔnɔna bɛɛ yaala a ma foyi sɔrɔ a yɛrɛ ko yanni tigɛlankolon ka bɔ ɲɛ nin kogo janba ta ka jigin so kɔnɔ ma foyi sɔrɔ yanni ka bɔ ten fu la i jɔ n ka nin barama ta ka taa a kana fɔ ko n donna nin so kɔnɔ ko ma bɔ nin fɛn i jɔ n ka barama nin ta ka taa n'a ye cɛkɔrɔba ka suguri bɛ barama min kɔnɔ a bɔtɔla y'o de ta sisan a y'i bolo da kogo la k'a bɛ kogo pan cɛkɔrɔba bɛ nafila seli la a sera alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah yala waati ma se mɔgɔw ma maa minnu limaniyara u dusukun ka siran ala ɲɛ ni ala ko fɔ ye a ko a bɛ kogo ta cɛkɔrɔba ka aya sera nin de ma o donna a kulo la a bolo bɛ kogo sanfɛ a ma pan tuguni ale yɛrɛ y'i to seli la ka cɛkɔrɔba de jaabi a ko laqad ana laka ya Fudayl ala ko yala waati ma se mɔgɔw ma maa minnu limaniyara u dusukun ka kɛ ala ɲɛ siranɲɛ jɔn ni ala ko fɔli ye cɛkɔrɔba tɛ ale kalama yɛrɛ mais ala y'a dabɔ a ka kanda o y'a sɔrɔ a y'a bolo da kogo la k'a bɛ kogo pan a yɛrɛ ye cɛkɔrɔba jaabi a ko sisan waati sera Fudayl i ka dɔ bɔ i ka bingali ani i ka suɲɛli la waati sera a seginna ni cɛkɔrɔba ka barama ye k'o sigi t'a ka nɔ la ka bɔ a bɔra yen ɲɛsi yɔrɔ jumɛn ye a tiri k'o de k'i ɲɛsi haramu ma n'o ye Maka alikaba yɛrɛ filɛ yɔrɔ misiri a tiri ɲɛsi alimami min bɛ yen a bɛ fɛ ka taa tuubi alimami yɛrɛ de tigɛ donna misiri kɔnɔna la ka taa ka lahala fɔ alimami n'i bɛ tuubi kuma minnu bɛ fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah alimami y'a bila a kan ninnu bɛɛ fɔ a cɛkɔrɔbalama maana a kamalenkɔrɔlama a filɛ ka don alimami de ka kalan na yɔrɔ n'an si sera yɔrɔ dɔ la an kɔrɔbayara kalan ma an b'a fɔ a tɛ don an hakili la tuguni nin kamalenkɔrɔlama de donnen filɛ kalan ka don alimami ka kalan na alimami ka fatu alimami wɛrɛ ka na a ba ka darisu ta o haramu kelen alimamiya ka tila ka laban ka se Fudayl kelen ma o kelen ka tila ka kɛ alimami ye Maka misiri kɔnɔna na maa min tun bɛ suɲɛli la ka tuubi ka kɛ kalanden ye haramu kɔnɔ ka tila ka laban ka tila ka kɛ haramu alimami ye mun y'a la sa
akala nyesranya aleni mami ka wati bena o de kara Abdullah ibn Mubarak fane tabinai ani imam Malik nyoy Abdullah ibn Mubarak ani fudeli buni yadi jara fuka ke balma yayi woni nyoci uka kuma chamman ba bianga tarbu kitabu nanga sida kitabu konna adama de me filini alaci me ka dume ka fili ka o de mandalay ni ya do yi bara min ken ni mandalay o yorbe la tubi ka sigi ko ala kam o dem ma wo man nisrana ali ala nya ka be boda dim ibn Abbas ni fo tafsirel kal ni sangulo tigera ka be bi dugu koloka kala be boda dui ala nisranya jon ki be bo o koro ma to be dusu ka shi fen dola fa be jigu kono an gan refa ma mi misra la nya to tigi so nisrana la nya Allah taala ko ka be boda dim yoro wala Allah taala yi an nisranya ke anga garjige sura do be qur'an kono ko suratul a'raf liman yajon ana ala nisranya jon ala ko chogodi ako walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ard akoni dugu dunge usrana ala nye ka kila ka limaniya kali ala be sam barkat dayele abi kila ka dugu fana barkat dayele sam barka ala bo dayele dugu kolo barka kalo ta ala bo fana dayele ko diam nisrana ala nye ala be here dim parce que aka garjige ko kuma dola be kuna ka ke milliardaire ka ke million chamantigi na foro ko garjige wargo damate mais ni mogo fen fesral mami ma ko al mami do kenye garjige ko la atigi kame wardem ote akame wardem note muso nyuma soro yi garjige de nyuma soro yi garjige kabara nyuma soro garjige hal sigi nyogo nyuma soro garjige manya garjige ka wardoron no tali bamananga na ni muso jora kono barala ngamba fo ga garjige len jadde garjige amba fo muso kono ma do ka garjige len o bayira ni be ala deli garjige la e re kana fo préciser ka kuma ko afa ala doron garjige ala garjige o garjige nyuma min daga dela ala bo dema ka sobe ki kala nyesrenye ala ko nawsrana ala nyadro ko sam barka be dayre dugure barka be dayre ka be dawon ma masrala ko de lajrabili be anka kuma do la do be se ka foti ko ko kafiri mi rete islamé ala o garjige len do katimi anka an ya la so chugo ni munye kafiri don galo ba fo fenno ma ko istidraj ma min kadala yala bo de lajrabi de ala te kafiri lajrabi ala be kafiri lajrabi do mi o ya ta londi ala bi lajrabi do mi o yita doyi emi islamé kuma bebe de ka emi islamai ala be de lajrabi ka sigi ko yeni bara min ka manya ka tubi note kafiri ala ba ka kafiri ala yani sayaci laysa ba'da al-kufri dhanbun ma kele kafiri ka bajrumun tik amma da alai kuma do la kafiri do ka tubi ala be jin jawla amma na mun fo be ke na yi mun decide o be ke wala sai reka tiga ala ko la ka fo nun ba ala ko minani be galoi ne ka kafira de chinyi ima islamai o be siranye makan sa go kula ala te fe do ka tubi ya be fe do ka saw ka kafiriya bi ngam islamai ala bi lajra kumaro la ini musoti be kumaro la ala be bana do blayla ini den do ti be ala be to ko de ke wala sayre fena ka sigi ko ka ka ala batula jombay ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko mamun kala jira bi ka bunin betay ko nabi nyumay sumal amsal fal amsal o korom ma nyuma mun be tigal no nyuma o bayre be lajra bi allah ta'ala way kasra lañe no karalo taala be garjige nisrana alañe kato ala be garjige ayra kala jala ayra kamara la den fla bi bolo do bi sago ke do ti sago idden do be srenye do ti srenye yala mun be srenye ibo de sago kaywa walma mun te srenye ibo de sago kay non ngara sababi ali musoflati do ni sabati do nan tigi do be jenge parce que muso do babulo ta sago ke o ti srani muso dɔ bɛ yen o b'a sago kɛ a b'a kunbɛn a bɛ kumakan dumanw f'a ye a b'a ka baaraw kɛ o muso masina ale bɛ sin k'i yɛrɛ bɛɛ don mun t'a sago kɛ n'o tɛ siran ɲɛ a ka sira si t'o la ɲɛnamaya kɔnɔ hali o ka hakɛ min b'a kan mɔgɔ t'a la i m'a ye mɛ munna o kɛra dɔ wɛrɛ si tɛ o muso masina min bɛ yen n'o kɛra o cogo la a bɛ fɛ k'a yira a la i man bonya i man ka ko ton t'a la n fana tɛ foyi k'i ye ko ini ne ma fi nga tigi jodo de
mais ma fen bi bonya amandi ka ko ka so e me mo ba ko mo go bi sere bonya ba ga ne ma mi bi bonya bi sere o de nya katime ma su be ka wannan mo go be ala ka herela kan jiji an ga sira lan yi e se ka ala batu to gore ka sura ti sira ni ni sira na lan ya duro Allah ta'ala fa ne bi ka ko nya me ni masrani hal mi kira wartigi barkata na ta yin war soro da Allah ya ngana ke fisir wali masabalam ambe wati mi nabi nyena ni do soro ambe be kule la me war bank ni tara Afrique ambe kule imana na yam fana ambe kule boni be ko fenti yala fembe yoro jume sisa parce que an koni ngajeti la Amerique des premiers jinya kono atete e mana na jamana na mu ye premier am bolo fene war fene na ye premier aw be premier la war tigi ala be kule fene na ko fenti otuma be yoro jume sisa abe yoro jume jamana min be no ye premier économiquement o bayira war be ni katime jinya fambe boy selim ko fay tuguni hal say malla fiya duskuna ebe kule ebe fe kata yoro jume sisa o bayira jamana ta ko ni se koyi kuni yala ko drombe parce que ni duskun malla fiya ni jinya war be dirima wallahi te la fi fu duskun de kala fiya hakili kasi mako ta ga se ko de fam wo be keni fen jume wo be kena ala ko ma fen be ka bisra la nye ala ko ba ninka e ka tigi jeti min ali misri kono bay ibe nye boati yere fe kuma be ita ya baka ka kula kale ka jaya aye chugo mo jigla tigele ye chugute me fushita me do ni be min kun enye bole no afe do were shite ajigi dalembe ala kandi ala ko min babul wodi fleka la fiata o ye min je hal ni war be dire ma ebe kule bo bayra ka ko war ko damate de war ko damate de war be suroni femi no de hakli sigi fu de kakei no makei be jiya war be dima imma ko be femi na itasu wada kama nanzaro ba fu ka talena ko l'argent seul ne fait pas du bonheur ka fo ko war dama be bolo koma e de kara ikara here batigi ite here suroni war damai here be suroni femi fu war ka sinsio wa fen folo min be ni on mako bala wala sankal la fi an ganyana maya konnal o de an kasra lo taala ni amba ina la fi ala kan faranye sranye jonka aflana kasratul istighfar arma dinka hakli sigini duskun lafiya abi ka zikru de bolo keren yala astaghfirullah hafo wati ba astaghfirullah dumak ma fen be duma astaghfirullah wallahi ni hamite da glansa kraka di sajelin do sallallahu alaihi wasallam ini haminte dayni dusuka shibati ala kelendo ki lafiya ni ka astaghfirullah chaman foli kadaka zikru foyti mun ba da madin hakli sigi katimi zikru man chaman de selendo la note sayidina nuh ya fa qur'ana kono suratul nuh konnal fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaykum midrara ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سيدنا نوح دي نفا كم غوي على يالا سيئون نوح كوا كم غو ما كونيا فوي أو كالا يفنيني إنه كان غفارا على يفجام باتكي يرسل السماء عليكم مدرارا نوكرا كبي سنجي جام باتشون أوكا ويمددكم بأموال على بوجيدين نفلوي ودي كدام بي ika astaghfirullah fo kibe na fulo chaman so wa banin abedin chaman dim ni ka astaghfirullah fo wa yaj'al lakum jannatin kabin na go furu chaman badi aw wa yaj'al lakum anhara al konyew kala bo chaman dim ni fen jumay bi kasrati istighfarik ika astaghfirullah fo isigla astaghfirullah kira yere kumba bi wolum fla ke kle ko kumarula akeme kira bo ke sigira kle astaghfirullah mais zikru man ngam nate kray keme ke roro ere ka nga seka bakelen parce que ala ya falen do ma ka jurumu ay mun ka na mun e min to ma sebe ya falli si la folo e di kanga chaman bak ma ta ereti hal ni mu yere fena ba fo ta fa fo chukol do go astaghfirullah otet astaghfirullah odu wal manay jaybi hatige siral arabu kana bashitol
astaghfirullah 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 al ni mahafu arabu kam me baw bardon ki kala yini ko habe laban bayra zikru keleno kanje zikru keleno kanje ni selibana subhanallah bisaban sabal alhamdulillah bisaban saballahu akbar bis o kasuma do nyako o kasuma kuma taw ka barake jamanan fembe be keneri do rebe presi almami ka salamun almami rebe selimene preselimbo la o kuma tani salamun blara ke ka zikru rek almam be salamun folo blali flana ko nguloti yelema do yipan ki jofolo abaka samara yoro de visé ko ta o ya bole misre ko ablay kuna itita fushi soro kenema mun ka fsa ka teme ka ala ko ka misri ko parce que on hakli se ka sigi yoro shila ka teme misri ko naka ni tra barake yoro la sa shof la ba ka kalay yika sokon na fena ka kala yoro min be ni hakli be sigi o ye misri ko naka parce que ni mo go jete am be di jeyni ka da ka ala ka sur wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahda ala ko misru ya laka sudi aw kana foy wele ka farala ka ala ka sur bara yaw jija ma fenfe da zikru la li kiyama ite ko ala e ma yala batu fenfe be ala yi hakke ka bela fu zikru ala kira ko seli fana inani ifari fonna chugo se ka seli fana ke shegi bana yi suru chugo ite seli fana ke flay fona suru be ta masraf fitri e sabai ka foko a vraiment faru kadana bi wal ma anga sara suru la be ni sokadi anga fitri ke jogo woroi am fana ka ala barkada o se ka ga sabani nde idiminen do sabay ni sojalen do saba sumbalo fana klibi sabay me muganu kono to bana san kono hiji wal may shi kono hiji ala keleno kanyini fashinya kelen ni yere mun faraka o yini ala chela baraji jaga yesamusa shinya kelen me zikru hakashita ya ayyuhal ladina amanu اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا amma mun ko li manarai ala ko fo ka caya so mani wula ay ala ko kira furum so yere ya ala kale ko ni kira ko sigile be yoro re ki ba dawlu flay ka nyogon bush ati foila ni ala ko foti subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah akbar la hawla wala quwwata illa billah wa hali min be ka fo ko i joro lendo ye sancama ge jamana ni kono ma papier so dumi astaghfirullah fok e min be ka fo be barala imma ko be aywa wari chamana imu soro dume astaghfirullah fok hali dengo tabiuna ka wati o ya astaghfirullah di mogo ma ka den soro nay badara ali denge folo ala san do de la ka ta sama ka fo ko dengo gele ba akoti ma ka astaghfirullah fo ka chay chena muso tara o dume astaghfirullah ron kele o yede so o de soro le kibora jensara ka ta yorobe ko ala san baka den fura bo mo boy rada ma den do be o te chide ya ko ala san baka den fura bo mo boy o soro mo wawe nyam boy shami ci fura mo wawe ay ci blaka na ala san ma akwa nyame baka den fura di mo go ma e yo yi mo ke ka kuma jumena wal ma ka bara kra yo ke akwa le mo ke ka kuma tele ko ala yere di den fura dam ko ci ko ayini aya de ka sayidina nuhu ay mun fo mo goyi kun ko kala ko foka ayala astaghfirullah foka jaya no kara Allah be din chaman daw muawiya ko kum ma chaman be qur'ane kala ibi temaka efle ka famu chuko mina mo ko chaman ma famu ta o bayra ya sabati ko astaghfirullah be din ko no hasan basori do de la kasama ko sanju ko gelabiya ko ta astaghfirullah do ko garjiga sirlendo ko ta astaghfirullah do ko dengo ko tayi ka do ma astaghfirullah haka ni kelen be ya astaghfirullah de da ben o bayra ka fanga zikru ka don kuma tani ka bara jetimine be ala ko fo wati me no tali ka bara ka ro la se ka continue ala ko fo la be volana e bala ko fo ka chay parce que be do boy ka ko shi la souci ni problème mo mbi ngolo la ba fegeya ki toy ka astaghfirullah zikru be me krengren yalla be mun ka ya astaghfirullah e ma ala be fo zikru do ma ko sayyidul istighfar ala kufo walma ala yafa yini kuntigi kira ko ni mogo min yafo sogoma ni sara yani wulafela cɛ i be do arjina ko ni yafo wulafɛ ni sara yani dugu ka jɛ k'i be do arjina ko sayyidul istighfar allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت
أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبي فن ما كسيد الاستغفار كتابو دوبي كسيتا دل المسلمان نوي حسن المسلمين باجي غابو فيان أبيان وكتابو من بين يا الله جي نما دالا كو كتابو كابو ناي كتابو لفتينين حسن المسلم ما كوننا يسانوندي أكوننا يسانوندي أتجي فاتورة ممن سعيد القهتاني أفاتورة كسانين دلا ممن كتابو غلان كو فلوني وبا غلان با فمونو ما كو كتبو الجي إبا بلاي بوشي كونو دوري بيتمي كتابو يودي وامي واتي من البي سعودي كان فين بسبب ويه كتابو نترادي كتابل اسم المسلم كان فين بسبب ويه ترادي كتابل okoro mu na farai kanani kai kan kan mun kai ta kitabuni nyinin doron hakilla tradilen do ala ngile la ufeya ta nyinin doron iba kala imma go be invocation fen iba be sura hal ni do mi kala nin fila ba kono ti dore shi astaghfirullah dumak hal kuma do la ibe ta filele kala ufeya ko dola wallahi yire ka muri ni sona to ika sokono ika la deli imma go be fendo la ni dalin baka itado iba suru jogomi continue la hawla wala quwwata illa billah e ka continue kama la hawla wala quwwata illa billah Tirmizi kono che korbatara ala kira fe sallallahu alaihi wasallam akwala kira ne denge boray no fe kalela mamun segina tola mun sarama shui me fe ka nyini fe ndembe chukumna e ka foyi ala kira ta do den sara walma bi chukumna kira reta ay che korbana musubla la hawla wala quwwata illa billah ala kira yu blawde hadisa do be bukhari kono ala kira ko kamsun min kunuzil janna la hawla wala quwwata illa billah ko sanu kesudu do kabo arjine sanu kesudu nina muso tara kadume la hawla wala quwwata jakafiru kelen ka denge mine kasri nege jolo god ma shite denge ro do jakafiru de kelen kasri fani babe la hawla wala quwwata illa billah ila ala yo de ke fangaye ko do dena asrilen do jurumina yo tike ka kafiru nun to ka sokonna baga mun fane bi a kelen ka juru tige o baga nunu ayo fane be gen ki kunda madina afana ba shukono nana dena na dagushi boro yala je jaw denge yu barbar nyogona ni sodia akondi ku me chogo dia dona la halawla ka benya fako de makinna li jaranye me ni baga mun fle nyongo fe ni tanta ante magani bagan dengelena ni dugu jara metala granyi ka sallallahu alaihi wasallam umma ga saka kelena umma ga bakirena dugu jara utara la kira ka bunya sigama ko kira an kunya fiye kanda nyi matununa me ala sona den kaye ma nanani kafiru ka bagan chamman ba nana no yishi konnal ne ko ante maga kelena fangi nyini gani ko an gamun ka ala kira ko kuy de anana nani bagami ala ya bedo aw garjige lawtari ya be aya surani fen jumay la hawla wala quwwata illa billah mo kani da zikru la ran chamman banen lo hadi sedi ko fe ka zikru ka amanteli am salam be bladuro be wuli kanga baraw kati bo zikru to mun be mun bi gre ala la ni desara ko fo seli ko fetal seli ko fe subhanallah bi saban sab alhamdulillah bi saban sab allahu akbar bi saban sab riwaya wala la bi saban man e desero ro alla tilmana la nyuma ni salam blara ni mu wulila ibe do bulu ni ngoni ya bulu abe ka to mad ogora ale baga ta fa semfe subhanallah subhanallah are ko fote ndoro ni dabbe na mumma oyo yi lota le re hakli shita la bi saban sab do wa bi duru do wa ale kon maga kay yanati ke kada ka samara kan abana bo koroy fen jumay hal nanya ke anta ke ni hakli sigi anta ke nay barakama malla ni ye mugom mi wati be atigi taga bolo ti koloshi tayre me klef le nya bala koloshi ba bolo ati kotige wa sura blenen do atigi ko wati ni ko blenen do ni ay wati be koloshi ya ma mago be mun o kana soro de no soro la dura ta do aka koloshi re be yoro o be fon fa kasra shitala bo ni ko damene makala ko ya chamanche taala ko e ko ke mana femi be kono fala fene ko ke saboyi amma fati se kakede me yani ko ka gele ima e kala do may
hadisa do be ko arifu rabbaka fi shidda ya'rifuka fi raha ni ala don geleya wati kala fene bi don no ya wati wal ma'arif rabbaka fi raha ya'rifuka fi shidda ni ala don no ya wati kala bi do geleya wati fen flana min be nan kan hakili to al ودي أستغفر الله فولي أسمنا الدعاء أي دعاء كده قال ولي حمينكم من بلا جليا من بيكا إيه قال ولا نبي محمد قال ولا لا واتي بيبا مكو إبراهيم هو كنتي نوح هو كنتي على كريرة هو كنتي أولو منك سورة الله أولو بقال ولي إيه منك جالك ما دوني كجرموني إيه كارلينو كبوالك نتعالى يردي لا يرد أمون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني كوني نكا جون ينين كالي كيلا إكافي كوني كسو بولي كلا بكا ولي جابي واتي من أمي ولي أي على ولي إتلار تشوكو على دي شو دوغو كلا في ولي كالا دي على كرايركم من نفلا سيلي فوكا سينفو عليه السلام ومن بيني على يركو كون يفريكا جرمو ما يمون كاني ماموك أتشو بك سنو ميكي يرينيكا السنجوليني إفاملين دو دوك لما فسيرين أتدوك بروغرامي يركون ورو دو كلنو كالا يري يفو يري مكابا كو فرما يري بسيجن برا لا تشوغمي على يري تيجانا علي بيدادرو ياتملي فردا يركا سيلي فولو اويو كنا جالي كما تنافلام alors que segen kere chugu abdai kuna imma ko be alala mfarkolo segenen no hakli segenen nsegenen no wati mi jonka ala boto kuma wala samma ko fana bi lafiya min ala ko dia me wati be bagala yafim wati be bagala la yafim no ala yafam masay ala irata min ni dola ibisnu ko doron eti wuli wal maytita misriyere la eto jati min ko yi ite nafla sunye rek rado be ni sungulu borala nafla sun o tiale ka programme ko tenen suni ala musa oti wal makalo kalo kle sabasun o ta ka programme ko abe sungulu ni sungulu ko ni serante flo do shila be aklo joli ibe be ka afoti sungulu ko al mamma na mikro ta kuma o kuma kanyini gale ke ko be sungulu kle joli bebe kuma nyawo al mami be kle duri o me kle woro al mami fina to do mais ya ni sungolo che ni almami mikro ta ko biya rajabat joli mami mi se ka jabi a manjal wal ma sungolo ma ko no amba kle jonnal a jabi ba manjal sungolo ta ambe bo meslame kalo wore o tanga programme ko o fana de foyi kanga ala wele wati ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ko addu'a silahul mu'minin ka kele ke mina ko de do wi yoro were la addu'a mukhul ibada ala bato yɛrɛ kunzɛmɛ ko de ye duwawu ye ala bato kunzɛmɛ do ye o b'a yɛrɛ ne ma f'i ye kana fɔ karamɔgɔ ma k'a ka duwawu k'i ye dɛ o fɔli o ti baasi si ye karamɔgɔkɛ an dɛmɛ duwawu la karamɔgɔkɛ ala wele an ye o bɛɛ kan ka kɛ mɛ a ka taa sɔrɔ i yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka ala wele kɛ a ka taa sɔrɔ i yɛrɛ fɛnɛ bɛ jija ni cɛsiriba de la ala wele la o mɔgɔ wɛrɛ minnu b'a la wele ka fara i kan sisan alhamdulillah o ala wele o bɛ fara ɲɔgɔn kan mɛ e yɛrɛ tɛ nafila seli i tɛ zikuru kɛ i tɛ kuranɛ kala e yɛrɛ b'a la dɔrɔn i duwawu ka ɲɛ a y'a kan ye ne ma f'i ye n ka t'i jaabi dɛ mɛ a ka taa sɔrɔ e yɛrɛ fɛnɛ bɛ ka duwawu caman de k'i yɛrɛ ko ye nin de ye o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam ni ye hadisa dɔw lajɛ a bɛ alakira ka duwawu de ye ka kitabu yɛrɛ dilan alakira ka duwawu yɛrɛ dama a ye fɛn minnu fɔ k'olu bɛɛ kɛ kitabu ye ko kai o yala wele alhamdulillah n'a fɔra maa min mago dilannen o ma kari duwawu la e min bɛ dɛsɛ kɔnɔ e k'i yɛrɛ mabɔ a la wallahi saudi umra ni hiji waati i bɛ maa dɔ ye a bɛ duwawu la a bɛ kasi fo bonbosi bɛ ɲɛgɛn e yɛrɛ tɛmɛtɔla bɛ misimisi b'i minɛ i bɛ ɲininkali kɛ nin ye jɔn ye a dɔnbaga dɔ bɛ sin k'a f'i ye ko nin ye nin jamana waritigiba de o ye miliyardɛri dɔ ye a b'a la wele la fo k'a ɲɛji kɛ k'a bonbosi ɲini nka kuma dɔ la ne m'a f'i ye n ko fɛn t'i kun dɛ parce que i fana ka wari de y'i lase ma la mais i ka wari ta ale t'a bɔ dɛ ale bɛ kasi la e bɛ yɛlɛ la yɔrɔ hiji sisanama yɛrɛ ani alikaba munumunu fo n'ala farala maa min kan n'o tɛ ala ko dɔgɔyara a kɛra turisiya de ye sisan ala ko dɔgɔyara fɔlɔ n'i kun taara hiji la
wallahi ni ɲɛ dara alikaba ka misimisi de bɛ kari la farikolo bɛ minɛ ka yɛrɛyɛrɛ adamadenw bɛ cogo min ni nin tɛ seli la nin bɛ kuranɛ kalan na nin bɛ kasi la nka bi dontɔla alikaba kɔnɔna la i b'i yɛrɛ ɲininka ni san janba nana hiji la alikaba min na ni ɲina alikaba kelen dɔ adamadenw bɛ yɛlɛ de la ipad de b'u bolo foto t'a la telefɔni de b'u bolo dɔrɔn u bɛ foto t'a la wallahi i bɛ to alikaba munumunu na sisan a b'a fɔ dɔw ma ko a ye bɔ an y'an ka tɛmɛ u tigi jɔlen tɛ foyi la k'u kɔ don alikaba la dɔrɔn ka foto ta maa tɔw bɛ kasi la u bɛ zikuru la kuranɛ bɛ dɔw bolo olu bɛ yɛlɛ la ani foto ta o b'a hali hiji yɛrɛ sentiment a b'a ka bɔ a la bi adamadenw an ɲɛsinnen bɛ tulonkɛ di ma ka tɛmɛ sɛbɛ yɛrɛ kan n'o tɛ maa min ɲɛ dara alikaba kan kunnadiya fana y'i ta ye sa n'o tɛ maa caman fa fatura a ɲɛ ma da alikaba kan i mɔkɛ sara a ma alikaba ye ala y'i kunnadiya k'i to i ka denmisɛnniya la i ɲɛ ka taa alikaba la o yelen e t'a dɔn siɲɛ wɛrɛ n'i bɛna ye e ka kan k'i si ni jamana bɛɛ kɛ ala bato de la o période kɔnɔna na parce que san wɛrɛ bɛ ala bolo i t'a dɔn n'i b'o ye ɲɛto ye o kɛra fotota yɔrɔ tulonkɛ yɔrɔ yɛlɛnkolo ciba yɔrɔ i b'o de ye bi hiji kɛyɔrɔ la i b'o de ye bi arafaw ni minaw ani muzalifaw la fana Alahu Taala hinɛra na dɛ fɛn min ye duwawu kɛyɔrɔ ye ni sera y'a duwawu bɛ ja dugukolo bɛɛ y'ala ka dugukolo ye mais dugukolo yɔrɔw tɛ kelen Amérique ye premier tiɲɛ don mais Maka ka di ala ye ka tɛmɛ a kan dɛ Maka ka fisa n'a ye dugukolo si tɛ diɲɛ na mun bɛ Maka bɔ daraja la o tɛ Maka ka fisa n'a ye Madina fana ka fisa n'a ye a bɛɛ ye duwawu jaabi yɔrɔ ye o ye bɔra ya ka taa ye min yɛrɛ faga duwawu la f'e taara bɛɛ kɛ ni yɛlɛ ye i taara bɛɛ kɛ ni film ye i taara bɛɛ kɛ ni photo ye a taara bɛɛ kɛ baro la zikuru tɛ kɛ kuranɛ tɛ kalan nafila tɛ seli alikaba munumununi man ca u bolo yɛrɛ e bɛ bɔ Maka ka taa alikaba ɲɔgɔnna sɔrɔ diɲɛ dugukolo yɔrɔ jumɛn na o kuma si t'a la o b'a yɛrɛ a ye duwawu kɛ dɛ a ye duwawu k'aw yɛrɛ ye a ka duwawu k'aw denw ye an balakaw a y'aw jija o la karamɔgɔba caman tɛmɛna bɛɛ ko k'u baw de ye duwawu k'u ye a tila k'u jija k'u cɛsiri kɔni Imam Maliki y'a ta fɔ Shafi y'a ta fɔ Bukhari y'a ta fɔ a ba a n'a yɛrɛ u ye duwawu min kɛ fo ka fiyentɔ ɲɛ dayɛlɛ o ye duwawu ye sa dɛ i ɲɛ fiyennen k'a dayɛlɛ ala wele la Jabir a fana kumana ba de kan kosɛbɛ an bɛ mun ka kuranɛ kalan kan Sudesi yɛrɛ lajɛ o filɛ haramu kɔnɔ halisa ala ka sidiya ni kɛnɛya kalifa la ale kɔni bɛ yen n ye minnu tɔgɔ f'i ye o sara mais Sudesi bɛ Abdurahman Sudesi n delila k'a ɲininka a ye tɔgɔ min sɔrɔ diɲɛ na bi n'i taara diɲɛ fan o fan i bɛ Sudesi ka kasiti mɛn i b'a tɔgɔ mɛn a kɛlen komi bamananw ka tale ye k'i bɛ se k'a fɔ i ɲɛ ma deli ka wara ye mais i m'a tɔgɔ mɛn ma da la dɛ fo n'o y'a sɔrɔ i ni kulo geren wolola n'o tɛ i ye wara kɔni tɔgɔ mɛn wa Sudesi fo n'i tɛ silamɛ ye n'o tɛ maa fɛn fɛn ye silamɛ ye a ka ca Ala fɛ a bɛɛ kulo donna Sudesi tɔgɔ la Abdurahman Sudesi a ka kuranɛ kalanka walima a ka duwawu hali sini sunkalo nafila seli duwawu laban o b'a di Sudesi de ma o b'a d'a ma barika b'a nɔfɛ dɛ mais a ɲininkara mun ye nin darajaba d'e ma a ye Ala tanu fɔlɔ o kɔfɛ a ko k'ale ba de nɔ don a ba k'a ba de don k'ale ba delila ka hiji san dɔ la a selila alimami min kɔfɛ o y'a sɔrɔ ale ka dɔgɔ a tɛ tɛmɛ san 7-8 kan Sudesi yɛrɛ ko ten a selila alimami min kɔfɛ alimami ka kalanka donna ba la musokɔrɔba o yɔrɔ bɛɛ la a hakili jiginna a denkɛ de a y'i to haramu kɔnɔ ka Ala wele de ko Ala n b'a ɲini fɛ i ka ne denkɛ karisa fɛnɛ kɛ ni misiri alimami ye don nataw la a ye duwawu kɛ Sudesi ye k'a sɔrɔ a ma kɔrɔbaya yɛrɛ Sudesi ko ba seginna a taara fa ye a ko Abdurahmani jija kalan na dɛ n y'a ɲini Ala fɛ k'Ala k'i kɛ alimami ye haramu kɔnɔ alikaba alimami a ye jija Sudesi bɛ alimamiya la sa a bɛ san 30 ko kabini a san 20 ni damadɔ o y'a bila alimamiya la hali sini ni congé tɛ seli fana bɛɛ b'ale de bolo fitiri bɛɛ b'ale bolo mais kuma ni kuma o bɛ to k'a falen n'o tɛ ale de ta ye fitiri ye ani seli fana wa jumaw b'a bolo juma yɛrɛ bɛɛ y'ale de ta ye fo n'a jɛnna ka juma di mɔgɔ min sunkalo nafila seli o duwawu laban y'ale de ta ye tile 27 su a n'a laban Sudesi de b'a duwawu kɛ a kɛra alimami ye kabini a san 20 damadɔ hali sa fila la a bɛ kuma halisa a bɛ kɛ halisa ko a ka kunun kan o de fila kun bi n'o tɛ mɔgɔ bɛ Maka caman na hali diɲɛ fan wɛrɛ minnu bɛ kuranɛ dɔn ka tɛmɛ a kan o caman bɛ
bi kuranɛ dɔn ka tɛmɛ a kan mais ala ye voix min d'a ma ani ala ye arabukan dɔnniya min d'a ma o ɲɔgɔn man ca olu ye usulutigiw de ye i ma ye a ka duwawu kɔnɔ a bɛ kuma karaba a bɛ arabukan karaba a bɛ tila ka ɲɛ tuguni ka don duwawu kɔnɔ duwawu caman bɛ yen bi alimamuw bɛ ka segin a kan a mɛnna mɔgɔ fɔlɔ min da sudesi ala y'o barika don a la dɛ nka ba de ye duwawu k'a ye k'a ka kɛ alimami ye an mana dimi an ta o kɔrɔ an b'o danga k'ala kana to i sen ka sɛfan ci musow bɛ dangali kɛ dɛ k'ala kana to i sen ka sɛfan ci i mana dimi cogo cogo ka n'i cɛ danga ka n'i den danga ne ta an bɛ dangali kɛ kuma tɛ afiriki muso a dusu kasira dɔɔnin dɔrɔn dangali kuma tɛ a b'an kun na ko balimamuso danga ko tɛ bi o danga kɛra dɔw fana ka jagogun de ye ko wallahi ni ma nin kɛ ye n b'i danga ale fana b'o de fɔ k'a balimakɛw bagabaga n'a ye e kan ka duwawu kɛ mun ye ni dɛsɛra ale de bɛ jɔ ni e ye e bɛ k'o tigi danga ka dangali kɛ fo ka danga don i yɛrɛ parce que maa min kan k'e ta n'i y'o danga k'o ta ci jɔn de bɛ n'e ta sisan wallahi san dɔ la n bɔra radio islamique studio da fɛ yɔrɔ la appel fɔlɔ dɔ donna fixe la u ye n wele ko dɔ mago bɛ n na radio islamique kelen na munumunu kana téléphone dan kulo la kamalinin dɔ de bɛ kuma la a bɛ kasi fa bɛ sigi a ko sase a kelen bɛ komi i ye darisu min kɛ sisan i bɛ anw de ka du kɔnɔ a don kumana danga de kan ne ko cogo di a ko olu kamalenkɔrɔ hakɛ min bɛ yen ma dɔn 4 wa 5 mais o bɛɛ ta tiɲɛni sigilen bɛ ɲɔgɔn kan o ba ka danga fɛ k'olu ba de kelen don k'o danga dɔrɔn ko mais ko kunun ta nin ko fana ni tɔw tɛ kelen dɛ non a ye kɔrɔ jumɛn de fara a kan ko kunu sɔgɔmada joona fɛ k'a wulila ka guloki de bɔ a kana musokɔrɔba ka guloki bɔ a kana ka sin 2 minɛ k'o ɲɛsin sanfɛ ka fɔ ala fo n'o sɔrɔ ne de man denw na min sin na n'o tɛ e kana ne denw si kɛ fɛn ye k'olu ba ye n'anw kɛ sigi a n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kumana a bɛ kasi n'a kumana a bɛ kasi a woloba de filɛ k'u danga u bɛɛ kalanna mais o si ma se ka fɛn k'u yɛrɛ ka dangali kɛ fo ka don i yɛrɛ la o de ye nin ye sa o parce que ne kɔrɔla i denw de bɛ nin ta e y'i denw yɛrɛ danga k'ala k'u bɛɛ ta ci n'ala y'o bɛɛ ta tiɲɛ jɔn de fana bɛ nin e ta walima jɔn de bɛ nin e dɛmɛ a kɛla komi f'i ye tɔgɔ n'i dimina i ka bereminɛ kɔrɔ ka bere sama k'a da yɔrɔ i fana bɛ dɔɔnin k'i jɔ nɔ la yen i se ka taga yɔrɔ la dɛ maa min bɛ k'e dɛmɛ e yɛrɛ dimin'o kɔrɔ k'o gosi n'a ko a b'a ka dimi bɔ i la i fana bɛ mɛn munumunu na i nɔ la i tɛ se ka taa yɔrɔ si ko ye nin de ye musow ka duwawu kɛ dɛ a kana dangali kɛ bɛɛ bɛ dangali kɛ mais tiɲɛ na muso de ka danga ka ca ni cɛ ta ye parce que hali bukari kɔnɔ ala kɛra y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko ale y'a ye arijinɛ donba caman kun ye cɛw de ye a fantanama yɛrɛ mais jahanama donba k'a caman ye muso ye o fɔra yɔrɔ min muso dɔ wulila a ko ala kɛra mun y'anw caya tasuma kɔnɔ kɛra ye kuma 2 de fɔ kuma 2 sallallahu alaihi wa sallam a ko taksuruna la'ana wa takfuruna al'ashira aw ka dangali ka ca fisiriwaleya ka ca o yɔrɔ fɛnɛ o kɔrɔ tɛ ko cɛ tɛ dangali kɛ dɛ mais muso ka dangali ka ca ka tɛmɛ cɛ ta kan ni ala kira ka kuma ye sallallahu alaihi wa sallam an bɛ mun fɔ an ka duwawu caya duwawu cayali o fana bɛ kɛ sababu belebeleba ye ka adamaden k'i garijɛgɛ foni ka tila k'i ni ala fana diya dɔnnikɛla dɔ bɛ yen a ye zikuru bɔ ɲɔgɔn na a ko a tasbih o fana y'a damma garijɛgɛ foni fura ye n'o y'a 4nan ye i ka subhanallah fo kɛ ka caya subhanallah subhanallah fo ka taa se karamɔgɔ dɔ yɛrɛ ko k'ali dantanfɛnw ni kɔnɔw k'a bɛɛ b'a ka balo sɔrɔ ni subhanallah ye k'a bɛɛ b'a ka balo sɔrɔ n'o ye mun na parce que n'i ye kuranɛ lajɛ adamadenw ye den wele ka fara ala kan yɔrɔ o yɔrɔ ni ala ko den tɛ ale bolo ala bɛ kuma fɔlɔ min kɛ k'an jaabi a b'a ko subhana ko sanuya b'ale o de ye subhanallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ni ala ko fɔli ye k'i ka subhanallah fɔ ka caya o fana bɛ kɛ sababu belebele ye ko k'i garijɛgɛ fana fɔni dɔnni dunke caman ba ka kumakan na ale ye nin fara a kan Seydina Nuh dɔnnikɛla dɔ y'a ye ko saya setɔla a ma
a y'a denkɛ dɔ wele k'a ladi a ko n den i ka Ala bato dɛ o kɔfɛ n bɛ kuma min fana f'i ye i k'i jija i ka sabati zikuru kɛli fana kan ko kɛrɛnkɛrɛnyala la ilaha illallah ko la ilaha illallah kelen pe n'i y'a bila mizani kɔnɔ sankolo ni dugukolo k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o fana bila dama mizani kɔnɔ ko la ilaha illallah dɔrɔn bɛ giriya ka tɛmɛ sankolo ni dugukolo faralen ɲɔgɔn kan o b'a yɛrɛ kumakan fitinin walima kuma ka fɛgɛ mais i bɛ taa sɔrɔ poids belebeleba b'a la mais kuma dɔ la o ko girimanbaw o kɔrɔtalenbaw olu tɛ anw ka fɔta ye ka da ka anw magoba t'a la an t'a fɔ an t'a kɛ ka caya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar i ka nin fɔ ka caya n'o kɛra k'i garijɛgɛ bɛ foni Allahu ta'ala alakira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ sahabaw ye ko jaddidu imanakum bi la ilaha illallah aw ka limaniya a y'a kurakuraya ni la ilaha illallah fɔ limaniya a y'a kurakuraya ni la ilaha illallah fɔli o fana ye zikuru dɔ de i n'a fɔ subhanallah zikuru dɔ Allahu akbar zikuru dɔ olu fɛn fɛn filɛ nin a bɛɛ lajɛlen Allahu ta'ala ko fɔli o fana bɛɛ lajɛlen bɛ tila ka kɛ sababu ye ka tila k'e garijɛgɛ yɛrɛ de fana fɔni i ni masaba Allahu ta'ala ni ɲɔgɔn cɛ a duurunan a tawakkul ala Allah adamaden k'i jigi da Allahu ta'ala kan i jigi da Allahu ta'ala kan i n'a fɔ an kumana mun kan parce que pili jigi bɛ da Ala kan Ala fana bɛ don i jigi kan mais kuma o kuma n'i jigi bɔ Ala kan Ala fana b'a yɛrɛ i ka se ka fɛn ɲini i yɛrɛ la mun t'ale Ala a b'o fana yɛrɛ mais ne y'i jigi da Ala kan n seginna ka na e Ala de ma e de bɛ se ka ne garijɛgɛ foni Allahu ta'ala fana b'a yɛrɛ la k'a fɔ k'ale de ye garijɛgɛ foni masa ye an ye hadisa dɔ f'i ye bi k'i hakili to a la Ala kɛra ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam a ko n'o sɔrɔ aw kun b'aw jigi da Ala kan jigi da Ala kan yɛrɛ yɛrɛ la ko Allahu ta'ala bɛ aw garijɛgɛ i n'a fɔ a bɛ kɔnɔ garijɛgɛ cogo min ko kɔnɔ bɛ sɔli ka bɔ a kɔnɔ lankolon nka wula fɛ a bɛ segin waati min a kɔnɔ falen law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khammasan wa taruhu bitana a bɛ sɔli ka bɔ kɔnɔ lankolon nka wula fɛ a bɛ segin waati min a kɔnɔbara falen kira yɛrɛ ko foyi t'o kɛ ni jigi da Ala kan ten o de kama dɔnnikɛla dɔ ko kira ye hali kɔnɔ ka limaniya walima a ka jigi da Ala kan ko kira y'o bonya ka tɛmɛ adamadenw ta kan parce que ninnu ye dantanfɛn min ye u jigi dalen don Ala kelen pe de mais min ye adamaden ye fɛn caman b'i bolo kɛrɛfɛ dɛ i jigi dalen bɛ fɛn caman kan dɔw jigi dalen bɛ gese kan dɔw ta bɛlɛkisɛ dɔw yɛrɛ ta tulu dɔw yɛrɛ ta samara bɛɛ n'i ta Afiriki n t'aw ka jamana nin dɔn hali dɔw mana sɔli ka bɔ n'u ɲɛ dara muso kan u bɛ tila ka segin o kɔ tuguni ko ni ɲɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ kɛra muso ye k'o don tɛ diya i la a bɛ tila ka segin ka don so kɔnɔ de ka segin ka bɔli ka tugun ni e ko i ye muso ye sɔgɔmada fɛ e garijɛgɛ bɛ foni e sira so min kɔnɔ muso tɛ yen bari muso tɛ yen yanni ka baga kɛnɛma muso e yɛrɛ ka du kɔnɔ ko muso dɔ bɛ yen e y'o to yen ka taa baga kɛnɛma muso de ma adamaden i yɛrɛ k'i hakili jagabɔ kuma dɔ la k'o kɛ cogo la walima hali tigiɲɛw ka soda tigiɲɛ soda i bɛ ɲɔkisɛ dakisɛ kabakisɛ i b'o de tonnen ye tigiɲɛw ka o da la a tigi y'a bila i mun kama k'a nana garijɛgɛ ɲini na tigiɲɛ kuma dɔ la a bɛ se ka kulo kelen kulo fila de tɔgɔma ni malokisɛ kelen ye a taara malokisɛ dɔ ta fo kulo kelen a b'a sama da la k'a koronto n'a seginna a b'i jɔ a bɛ tila k'a ta o malokisɛ kelen a b'o de ta ka t'o bila a ka wo kɔnɔ parce que fɛn damadɔ de bɛ yen mun bɛ balo mara dɛ adamaden b'a mara ɲina b'a mara tigiɲɛ fana b'a mara tigiɲɛ bɛ a ka wo kɔnɔna fa yanni samiyɛ cɛ parce que ni samiyɛ sera dɔrɔn i ta ye kɛnɛma a bɛ siran ji wo y'o kana taa n'a ye a ye balo min ɲini tilema fɛ samiyɛ a b'o k'o dunni na o tigiɲɛ kulo kelen kulo fila kɛ a bɛ taa n ka segin na ɲɔkisɛ kelen nɔfɛ
e tara ɲɔ kulo kilancɛ ou bien kulo kelen e toro bɔ ka wo da la k'i nana garijɛgɛ ɲini yala tigiɲɛ de garijɛgɛ fonina wa walima e de t'a foni e tara tigiɲɛ de garijɛgɛ foni a bɛ kulo kelen caman fɛn min nɔfɛ e y'o caman to a ka wo da yan'a ka bɔ ka taama a b'i kun bɔ dɔrɔn ka malokisɛ dɔ sama ka jigin a ka wo da kɔnɔ i y'a garijɛgɛ foni wallahi nin bɛɛ de b'an ka jamana kɔnɔ wa ni dun ye jamana min kɛ i mana ta diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ fo n'i ye limaniya sɔrɔ a na ala ɲɛsiranya n'o tɛ i ka o ko masina kelen o de bɛ tugu i nɔfɛ o b'a yira a y'aw jigi da ala kan alakira y'o fɔ abdulayi ibn abasi sallallahu alaihi wasallam n'i bɛ deli kɛ ala deli n'i bɛ dɛmɛ ɲini ala fɛ fa iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah n'i bɛ deli kɛ ala de deli n'i bɛ dɛmɛ ɲini ala ta'ala fɛ wo jigi da ala ka o kɔrɔ tɛ e kana sababu ɲini dɛ o sababu ɲini o de ye nin ye o fɛn minnu bɛ ka f'i ye sisan o de y'o ye e b'o baara min kɛ o de b'a yira k'i jigi dalen don ala kan ka duwawu kɛ ka zikuru kɛ ka fɛn caman kɛ nin de tɔgɔ ko jigi da ala kan ni sɔnn'o ma kaba alhamdulillah i ma dɔwɛrɛ bato ka fara ala kan i ni ala ka di juru min bɛ ala ni danfɛnw siri ɲɔgɔn na e ka juru o fana ma tigɛ an b'a ɲini ala fɛ jigida ala ka ɲuman ala ka nɔgɔya an ye a wɔɔrɔnan o de ye solatu duha walaha seli ka walaha seli o ma nɔgɔn dɛ kuma tɛ ni maa min sigiyɔrɔ bɛnna aw ka baarakɛ jamana ninnu ma wari ɲini jamana kuma dɔ la hali n'i bɛ so a ma nɔgɔn dɔw ma kuma tɛ n'i b'a aventure la a ma nɔgɔn alors que o fɛn minnu filɛ ni mɔgɔw bɛ panpa kunna dɛ nin de ye mɔgɔw ka gɛlɛya yɛrɛ caman wulili sababuya ye walaha selili Afiriki yɛrɛ mɔgɔw m'a faamu dɔw yɛrɛ b'a kɛ musokɔrɔba seli ani cɛkɔrɔba seli i tɛ denmisɛnnin ye ka seli fo n'a kɛra sisan wajuliw cayara mɔgɔw ka faamuya bonyana n'o tɛ waati dɔw tɛmɛna ni makɔrɔbaw tɛ sijɛ i t'a ye dɔw yɛrɛ delila k'an ɲininka k'olu y'a mɛn ko ni mɛnna walaha seli la k'i ɲɛ bɛ f'i ye yɔrɔ seliko t'o tigi kɔnɔ dɛ ko ni mɛnna la k'i ɲɛ bɛ f'i Alahu Taala b'e bila ko la cogo di ko bɛ tila ka tɔɔrɔ lase e ma kira b'e bila ko la cogo di ko bɛ tila ka ko lase e ma o de kama hadisa kurusi dɔ bɛ yen dɔɔninkɛla dɔ ye fiyɛ dɔɔnin dɔ a la ko Alahu Taala ye an wele ya bna adam irka' li 4 rak'at min awwali nahar akfika akhira adamaden jɔko 4 seli ye tile daminɛ ne yɛrɛ b'i la wasa tile laban parce que walaha seli jɔko 4 bɛ seli jɔko 2 bɛ seli kira delila ka jɔko 8 seli o jɔko 8 min n'o selila dɔɔninkɛlaw ye ɲɔgɔn sama a la dɔw y'a yira ko kira m'o dabɔ walaha kama dɛ k'o kɛra fatu maka sen de kira ye jɔko 8 seli ko k'a la waleɲuman dɔn dɔw ko walaha seli don dɛ kira ma dumɛ a kan de n'o tɛ k'a ye walaha seli to ye 8 to yen 4 to yen 2 yɛrɛ seli parce que walaha seli yɛrɛ kan bɛɛ la kira mɛnna mun kan kosɛbɛ o ye 2 de sallallahu alaihi wasallam n'o tɛ a ye 2 seli a ye 4 seli a ye 8 seli mais a mɛnna mun kan kosɛbɛ n'o dɔnna o ye 2 ye hali minnu ye walaha seli la kale ka bɔ ala kira yɔrɔ 2 wa hadisa wɛrɛ bɛ yen Bukhari kɔnɔ kira ye 2 de fɔ parce que Abu Huraira ka kuma dɔ bɛ yen k'ale terikɛ ye ale ladini fɛn damadɔ ye o fɛn damadɔ kira ye walaha kɛ jɔ 2 ye Abu Huraira ka ladilikan kɔrɔ walaha seli parce que kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam ko adamaden kan ka sarakati bɔ a tuguda bɛɛ ye tuguda 360 ko de b'an bɛɛ la o tuguda 360 a bɛɛ tɔgɔla sarakati kan ka bɔ nka subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah o fɔli ko bi wasa sarakati bɔlen don walima i ka bɛn don mɔgɔ 2 ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 2 bɛ o bi kɛlɛ la i ka taamaw ni ɲɔgɔn cɛ k'u cɛ dilan i y'o cɛ dilan min kɛ o fana bɛ i tuguda 360 ko b'o nɔrɔ bila walima rakatei duha ko walima walaha seli jɔ 2 n'i y'o kɛ ko fana b'a nɔrɔ bila o b'a yira walaha seli ye fɛnba ye ni maa min dumɛra ka ye hɛrɛba sɔrɔ dɛ hadisa wɛrɛ bɛ yen alakira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ ye fajiri seli yɔrɔ min i tilara fajiri seli la yɔrɔ min na i y'i sigi fo ka taa se tile bɔli ma i bɛ ala ko fɔ la tile bɔra waati min i wulila k'i ka jɔ 2 seli ko tigilama baraji kelen bɛ i n'a fɔ i ye umura de kɛ hadisa dɔ bɛ yen k'i n'a fɔ i ye hiji kɛ ka tila ka umura kɛ Ibn Qayyim al-Jawziyya a ye mun kɛnɛya k'i n'a fɔ i ye umura kɛ i ye umura kɛ umura baraji lajɛ
kata fo makay murata ke nye jamana shilani makati kata al kaba mun shiya wolonfla sofan marwa boli ko ke o ko fe ka dotige ka boy kunma no soro ko tarani baga yin fe ko folo mo ba ke chugo mina ko fa e umra baraji so ni ka wala hajjo flasili mo be ni do ye chugo di ka kulonge wala ka kla ko tu wala ko bele bele bawde ma kelima no kuma te barake jamana fajiri ka seli ka to misiri kono ka ala ko fo ka qur'ane kala ka ala ko fo kile be bo eri mina no sira yoron hal ni nyema kile application banga telephone be kono shuruk kile be boni wati iyo ye yoron mi wula ye jo flaseli baraji mi foro sisa kiyoso o baraji mi fora kiyoso kadeka wala hasili o ala ya foli mi ke akfika akhirahu ko di garjige foni yoroy emma ko bi femina kile kono kala bi la wasala o ko yalla deli femina imala deli femina ala yere ba donki ni kaka kala bi sinko keyti ka sobiya ke ni ire yi o wala hasili mi donc fen worona min bey nan kan hakili to ala ko sobe o yini ndey awolum flana hifzul qur'an wa talabul ilm ka qur'ane kala ani ka doni ni qur'ane kala ko fene bala sima de se doni gelaw yaayira mo ko bi se ka sababu nyuma do yini alaci sababu nyuma ire ka bara nyuma ko do yini alaci misala lay garjiga sirila ibeni jamana kono barake baliya a juri ka kusobe wal may mena papier no fay maso ere ka singa qur'ane suran do tati ma fay ka suran kilin krengera la wati bede ka suratul baqara ta misalala ko bekala ko ba iklaro la yoro mi ka singa do wutu ko alati asi suratul baqara kala ni way barani may iyo do yini alace yi baqara mi kala sisa ala neni kala ede kama ala ka hinana e kanga seben ko no waya ala ka hinana e kanga barako no waya ala bembante ni muso che furu yere be nyini kasa ala ka hinana e ka muso do ndingo daf mo ko bala deli ni barani moy qur'ane kala ya be ko tumono fana be sekka ke sobi ki garjiye fo wal ma yere ka doni nyani fene way daraja do di ala bo dima muti di kunvim asala ko ma qur'ane kono hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkar ulul albab yala mo min bado ani mo min tado ala ko lube kanyaw ul sega ke keli ni bado ni tado o sega ke keli abada yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat ma min be no limanera awla ani ala yedoni noya mamuma ala ko kale bolu di korota daraja o chama bayra yedoni nyinin wallahi yedoni kuma dobi doni gelo ko hadisati me kuma nyuma ko tulubul ilma min al mahdi ila al lahad ay doni nyini kabini bamuna katabla kabru denko hadisati me kuma kanyuma o kore mun yada madde fuka sayasi mai kana sege doni nyini me amba ambulu jigindi amba ambulu jigi an goni doni soro ka badura bana an te fa femi nyini na duro e wari nyini goni an te fa wala ibiye sambi woroni ko sambi wolonfla hal say baka baraka ka doni fra ka waro wal may ka besoin ab se ka satisfait ko me ka sambi woroni ko sambi wolonfla ko sigile al mamin ko hal sal mamin baka bolota ka da fatiha aya do de ka wal matayya man jamna ambe koro doni nyini man te koro wari nyini de onte doni nyini na shi sira woro do la do ambe jiye la mam al mamin ko an yere be kenya balati ma fasan nun taka son sisa wal ma hakil mu yere ka gri ere mana fo chugo atidu doni te donne me wari nyini o be donne hakili kana da gri ya ma ka ke kuluyi amma go be wari mina fo kasoro fakas me kuma dola ibe ke haramun kono wallahi be maluya farafin be mun fawi ay kalankada wallahi ay doni notene tala ko femise ka afriki bon no wala katime doni ka ote aw nyebe ni fenfela no bolo doni de do hal ni te yankai ni kalam bila mo ko bila ku ka jamana de doni min bi kuna e ka tu fe e ka tu mais an kulongera wala nota am mo ke o fane doni de irana an kulongera la am la valeur do an sal
ni mɔgɔ min valeur don i ka mɔgɔ la diɲɛ bɛɛ b'a fɔ ni ma valeur don i ka mɔgɔ la maa si t'a fɔ mɔgɔ si ka sira t'a o kama an ka kalan kɛ wallahi fo se ka mɔnɛ bɔ adamaden na ni dɔɔni ti i b'a mɛn kuma bɛɛ ko waritigi kɔrɔ karisa filɛ miliyari kun b'a bolo mɛ a ka wari bɛɛ taara karisa filɛ ni mabili kun bɛ mɔgɔ 2 dɔrɔn de bolo ale ta de kun y'a 2nan ye mɛ a binna mabili yɛrɛ t'a bolo tuguni walima tasuma donna ka so la k'a ka wari bɛɛ jeni tasuma donna ka so la k'a ka mabiliw jeni a muso yɛrɛ tora la den tɔ i bɛ nin mɛn waati bɛɛ mɛ aw delila ka mɛn k'a ye dugawu kɛ karisa ye ko tasuma donna ka so la hali dɔɔni min b'a kun na k'a bɛɛ jeni na walima zon donna ka so kɔnɔ k'a ka dɔɔni su walima a ka dɔɔni binna kɔ i n'o bɛ yala i n'o bɛ da de o y'i ta ye i halala de don i ni maa si jɛ to ye o y'i ta ye bɔn fɛn min y'i ta ye i bɛ kulonkɛ o la mun i man kan tɛ ka kulonkɛ a la tuma dɔ la an yɛrɛ tɛmɛtɔ wallahi haramu kɔnɔ maka misiri ninnu a bɛ kɛ misiriba kɔnɔ a bɛ kɛ maka dugu misiribaw u b'olu ta quartier kɔnɔ ka k'a kelen kelen na anw ni Bangladesh ani Indonesia ani Pakistan an fimaw arabu dɔw de bɛ sara lansara kɔfɛ ani fajiri kɔfɛ an minnu bɛ yen k'an kalannenba tɛ dɛ o bɛ anw de tɔmɔ k'an wele k'an nasi k'an kana kalan kɛ i b'a dɔn o b'an kalan mun na yen an ka fima minnu bɛ taa fatiha hiji bɛɛ bɛ kɛ sura 4 de suratu fatiha qul a'udhu birabbin nas qul a'udhu birabbil falaq qul huwallahu u bɛ nin de darsu di mɔgɔw ma fo ka taa hiji yɛrɛ bina an ka mɔgɔkɔrɔbaw an ka cɛkɔrɔbaw sigilen sɔrɔ arabuw bolo u b'a k'a fɔ u b'u kalan fatiha la a bɛ fatiha kalan bɛɛ bɛ segin a kan i tɛmɛtɔ la f'i bɛ dimi e b'a k'a bɛ arabu ninnu ɲɛna k'an kalannen tɛ yan an b'an si kɛ n'aw tuma an tɛ développer an bɛ fatiha dɔrɔn na e bɛ dimi mɛ e kana dimi na e k'i sigi u kɛrɛfɛ ba ye n'a tilara jama kalan na a bɛ tila k'an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ lamɛn kelen kelen bɛ cɛkɔrɔbaw bila a la k'i ka segin a kan an ye mun fɔ sisan a don mana fatiha minɛ i ɲɛna i b'a la kale ko wahyu kura wɛrɛ de jiginna kuranɛ kɔnɔ wallahi i t'a miiriya bada k'e bɛ fatiha min dɔn k'o de kalantɔla filɛ e yɛrɛ bɛ bɔ mun kalan ma dɔrɔn wala dɔɔnin na fɔ kan dɔrɔn i b'a dɔn de la ko nin y'a tilalen ye n'o tɛ i t'a dɔn fiyewu k'a bɛ ka fatiha de kan a ma ka kulonkɛ yɛrɛ la wallahi a ye sa ka alimamuw ma aw yɛrɛ k'a ɲini alimamuw fɛ ko alimami don dɔ di an ma i b'an kalan don min a y'a ɲini karamɔgɔw fɛ dɛ an se k'an si bɛ kɛ nin tan ka segin na wari ɲini na wari tɛ sɔrɔ koyi wallahi wari tɛ sɔrɔ hali n'ala ye miliyari d'i ma dolari la o dugusɛjɛ a bɛ jigin i kɔnɔ i sigi tɛ dɔ ɲini ka fara a kan n'a banna dɔɔni de ye fɛn ye pili ba k'a di mɔgɔw ma ala b'a remplacer o bɛ kalan dɔrɔn de la e ba k'a di ala bɛ ka dɔ fara i ta kan i ba k'a di ala bɛ ka dɔ fara i ta kan a y'a lajɛ a tɛ taa baarakɛyɔrɔ la don min a ye se alimamu ma ko alimami mɔgɔ t'i dogo mɔgɔ la dɛ ne tɛ se fatiha nin na koyi n kalan a la alimami kul a'udhu birabbil falaq na a bɛ n ferekeni bolo dɔɔni n kalan a la alimami ɲɛ b'a la tahiyya ko nin an bɛɛ bɛ k'an bolo lamaga seli la mɛ ne se tahiyya la dɛ n kalan a la maloya t'a la o n tɛ se a la n kalan a la hali jɛnɛba kocogo dɔw tɛ se a la n'u bɛ maloya ka alimami ɲini kan wallahi san dɔ la an bɛ wajulu la an bɔtɔ madina ka taa maka sini de an bɛ taa maka mɔgɔ bɛ umura kɛ cogo min i bɛ naamu ta cogo min an bɛ k'o fɔ hijidenw ye n tilara wajulu la yɔrɔ min n ye ɲininkali de dayɛlɛ ni ɲininkali bɛ mɔgɔ min ne yɛrɛ bolo ɲininkali bɛɛ bɛna kɛ umura de la don musokɔrɔba dɔ wulila a si bɛ san 50 ni kɔjan na a ko an karamɔgɔ ye fɛn fɛn fɔ ala k'i sara hɛrɛ la mɛ an tɛ se jɛnɛba ko de la dɛ ni ma hinɛ k'an kala jɛnɛba la an tɛ se dɛ an bɛ bɔ afiriki ka taa jɛnɛba ko cogo de kalama kan san 50 ni kɔ k'a tɛ se jɛnɛba ko la n'i ko i b'o développer yɛrɛ an balakaw t'a faamu a bɛ ko ɲɛna k'i y'u nɛni n'o tɛ i bɛ nin faamu cogo min maa min bɛ silamɛya san 50 ni kɔ fɛn minnu ye baziw ye fɛn minnu bɛ dugumalaw la an tɛ se o la an tɛ se an tɛ ɲininkali fana kɛ n'an sera maka ngali dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'aw sera maka a bɛ mɔgɔw kala fatiha la yen fatiha ka bɔ afiriki ka taa fatiha kala maka nin ye maloya ko ba ye sa dɛ wallahi maloya ko don komi e bɛ maloya mɔgɔw kana don i se fatiha la n'i ye alimami kelen wele a ka dogodogonin kɔnɔ i tɛ n kala fatiha la e maa wɛrɛ ɲɛ t'aw la yen n kala tahiyya la jɛnɛba bɛ ko cogo di n kala a la hali su ko cogo anw kan k'a bɛɛ ɲɛɲini yanni a turu ka se ma don mɛ a b'an ɲɛna ko su ko ye alimamu de ta ye su dɛlen don an si tɛ maga a la a ye taa alimami wele sa a don kɔni an bɛ alimami jɔyɔrɔ dɔ don
ayta almami wala almamana kasura munun be ya yɛrɛ bɛ se ka muso yɛrɛ bɛ se ka cɛ suko cɛ bɛ se ka furumuso suko nka n'i ye muso fɛn fɛn bila an fɛ yan k'i k'i cɛ suko a su bɛ toli mɔgɔ tɛgɛ tɛ da la parce que ale yɛrɛ bolo n'i sara kaba dɔrɔn o y'i kelen ye fɛn wɛrɛ o y'i kelen su yɛrɛ tɔgɔ dama an tɛ ma gɛrɛ i la o y'an sirannen ye an siranna n'o tɛ kirisi ko t'a la jɛnɛba ko kelen bɛ kɛ o de bɛ kɛ su la banna mais ayi o bɛɛ dara alimami e taa hali seli kɔrɔta mɔgɔ damadɔ de bɛ yen olu de bɛ seli kɔrɔta misiri ni alimami ye mɔgɔ wɛrɛ bila seli kɔrɔta la don o don aw ka seli tɛ k'a don aw b'a ye ka kumakan wɛrɛw de don ɲɔgɔn na seli kɔrɔta kɔni tɛ parce que a t'a kala abada hali jama seli dɔ bɛ daminɛ i bɛ mɔgɔ ye ka seli kɔrɔta to ɲɔgɔn ma bonya tɛ koyi karisa e k'a kɔrɔta sa e ka tɛmɛ na ayi bonya tɛ koyi u tɛ se di i bɛ kamalenkɔrɔ ye walima i bɛ cɛkɔrɔba ye walahi o b'a fɔ e ka tɛmɛ na sa e tɛmɛ na a ye nin kɛ dɔw yɛrɛ jɔlen bɛ sin ka dimi ci kama den ma wa kɛ mais n'i y'ale yɛrɛ bila a la sisan walahi a bɛ k'i ɲɛna ko wɛrɛ de bɛ yen nin fɛn minnu bɛ yen n'an bɛ jɔ a la an tɛ s'a la an t'a ɲini fɛnɛ kan kabakobaw don dɛ k'an ka kuranɛ kalan an ka sow la o kɔfɛ an ka tila ka diinɛ fɛnɛ ɲɛɲini nin bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ sababu ye walasa koɲɛw bɛ nɔgɔya hakili sugu bɛ na ni masaba ala yɛrɛ cɛ labɛn a wolonfilanan walima a segina don a jɔnna don segina azawaj furu o furu min bɛ yen n'an bɛ siranw ye ko fɛnɛ bɛ adamaden ka souci a b'i libéré ka bɔ i ka problème ma a b'i hakili sigi wa a b'i garijɛgɛ fɛnɛ foni furu bɛ mɔgɔ garijɛgɛ foni mais mɔgɔ caman bɛ a sirannen bɛ furu ɲɛ ko dépense walima fɛn tɛ n bolo alors que muso bɛ minnu bolo o si ma sa a si ma dugu bila aw bɛ k'a ta tuguni filanan ni sabanan mais halisa ale sirannen don kelen tali la k'ale ma prêt adamaden ni jigi tɛ ala kan i bɛ sɛgɛn dɛ wallahi i bɛ sɛgɛn i bɛ hakili to i yɛrɛ la k'i ka furu kɛ ala yɛrɛ ye furukɛlaw yɛrɛ garanti garijɛgɛ ko la sallallahu alaihi wasallam maana subhanahu wa ta'ala suratu nuri la wa ankihu al-ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihum Allahu min fadlihi wallahu wasi'un alim ala ko muso gana minnu b'aw cɛla a y'olu furu a ye muso ganaw furu was-salihina min ibadikum aw ka jɔn cɛman minnu bɛ yen o ɲuman wa imaikum ani aw ka jɔn musomanw a y'u furu ɲɔgɔn ma a y'u furu in yakunu fuqara n'u banna furu ma k'u ye fantanw de ye yughnihum Allahu min fadlihi k'ale ala b'u lawasa ka bɔ a ka fusamantiya ala yɛrɛ ye garanti d'i ma ni siranna furu ɲɛ k'i ye fantan ye k'a b'i kɛ setigi wallahu wasi'un alim k'ale ala ye masa fɛrɛlen ye ko dɔɔni masa kira ko hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ saba bɛ yen ko ala y'o dɛmɛli kɛ a yɛrɛ ka wajibi ye ala yɛrɛ de y'o k'a yɛrɛ ka wajibi ye mɔgɔ saba a fɔlɔ ye jɔn ye almujahid fi sabilillah maa min bɛ jija ni cɛsiri la ala ka sira la i n'a fɔ kalankɛlaw i n'a fɔ alimami i n'a fɔ madrasa karamɔgɔ i n'a fɔ musokɔrɔba kalannaw diinɛ lasebaga fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ tɔgɔ ko mujahid o mun bɛ yen k'ala y'a kɛ wajibi ye k'a b'o tigi dɛmɛ walmukatab alladhi yuridu al-ada maa min bɛ yen k'a bɛ jɔnya la mukatabu ye i ma tugu k'a fɔ taga nin ɲini ka na n'i sera ka na ni nin ye n bɛ kɛ hɔrɔn ye o de ye mukatabu ye taa 2 million ɲini n'i nana ni 2 million ye dɔrɔn b'i kɛ hɔrɔn ye o ye mukatabu ye o ni jɔn tɔw tɛ kelen ye o mun fana bɛ 2 million ɲini na dɛ k'ala b'o fana dɛmɛ n'a ka laɲini ye de ye a ka kɛ hɔrɔn ye wa nakihu allazi yuridu al-afaf kani furukɛla min bɛ fɛ k'a yɛrɛ minɛ ka bɔ jɛnɛya la ala b'o fana dɛmɛ ala y'a kɛ wajibi a yɛrɛ kan k'a b'o tigi dɛmɛ furukɛla o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko furu bɛ mɔgɔ garijɛgɛ fɔ ne parce que e ye adamaden dɔ de ta sisan k'o fara e yɛrɛ kan o garijɛgɛ min bɛ yen n'e jɔlen bɛ n'o dépense ye dɛ ala de fana b'o k'o dahirimɛ nɔgɔya e ye e ma ye dutigi dɔ bɛ yen n'a dimina a b'a fɔ denw ye k'a y'aw ta kɛ fugariya ye ni ne sara yan don o don a bɛ bɔgɔ dun yan e ka san dɔrɔn ka da o aw ye denbaya jumɛn k'u sara ka d'a kan ko dutigi sara o tɛ kɛ o fa ka saya a bɛ denbaya tɔɔrɔ mais i ka saya tɛ muso faga i ka saya tɛ den faga fo ni mun y'a yɛrɛ faga k'i saya ma bɛn a ma dɛ n'o tɛ kɔngɔ tɛ mɔgɔ si faga i salen kɔ bɛɛ garijɛgɛ bɛ ala de bolo mais i ye furu min kɛ ala tɛ ala ko k'a b'o fara i garijɛgɛ kan
nata Afrique ye k'a lajɛ bayi dɔ bɛ kule ni muso kelen ye Ala ye muso 4 den 40 k'a dépense da dɔ kan a b'i da ka kalaka ka sunɔgɔ fa bɛ gɔrɔndɔ fajiri yɛrɛ la ni ma taa la wuli a tɛ bɔ fajiri kala tellement hakilila tigɛlen mais e bɛ si ɲɛna la ni muso kelen bɛ ka hamina ko ye muso kelen bɛ ka hamina ko ye i bɛ ka si ɲɛna n'a ye a 4 ni den 50 bɛ dɔ bolo o ma dɔn ko bɛ sen n'a ye o b'a yira a y'i jigi da Ala kan ne ma fɔ i fana ka musow furufuru k'u da ɲɔgɔn kan ko karisa ye 2 ta ye 3 ta f'i fana b'a ta i tɛ ka dépense kɛ o ye dɔw fana jogo ye o ma ɲi dɛ cɛ dɔw b'o kɛ dɛ a ye muso fɔlɔ ta i ma se o kɔrɔ ka ɲa e yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw b'u k'u waso ɲɔgɔn na i mana ɲɔgɔn ye ko cɛ halisa kelen de b'e bolo wa i dɔgɔnin fitinin de ye 2 ta i kun firifiri n'o ye ten i k'Ala minɛ n'o ye kana t'i kun dɔ 2nan kɔrɔ i tɛ se dɛ karisa ye 2 ta karisa ye 2 ta ni karisa ka sɔrɔ ni ta ti kelen ye ni fana taara i kun dɔ 2nan ko kɔrɔ i ye mun ta i b'a tigi tɔɲɔ dɛ fɛn ninnu ye hakɛ kow de ye mɔgɔw ka lahala ti kelen ye e ni kelen de ka kan to ni ka kelen ye ni ye 2 ta seba y'a bila yɔrɔ b'a bolo a garijɛgɛ b'a bolo alhamdulillah duwawu ka ye ni y'a ta kɛ 3 ye o se tɛ min ye fɔlɔ e fana ka t'i kun dɔ o kɔrɔ n'o kɛra dɔrɔn i ye ko ci ni kɔni bɛ se n'i y'a ta alhamdulillah ni ko i tɛ muso ta yɛrɛ sariya la baasi t'i la koyi an karamɔgɔba dɔw tɛmɛna o ma furu kɛ dɛ Nawawi kelen an bɛ ka mun ka kitabu kala ye Riyadi Solihina a ma muso furu koyi Sheikh al-Islam Ibn Taymiya a ma muso furu koyi Ibn Nafis dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ lolo dira mun arabuya sira fɛ a sara cɛgana de la a ma muso furu dɛ ni fana ko i tɛ muso furu sariya la baasi si t'i la jurumu t'i la mais dɔɔnikɛlaw ko muso furula baraji ka bon ka tɛmɛ i ta kan parce que a bɛ ka balo min nati a bɛ ka dépense min kɛ Ala b'o bɛɛ de fara baraji kan e min ma furu kɛ i baraji n'a baraji tɛ kɛ kelen ye fiyewu o tuma na nin fana bɛ kɛ sababu ye ka garijɛgɛw foni n'i y'a 8nan ye a 9nan alwalad ko den sɔrɔ o fana bɛ kɛ sababu ye ka adamaden garijɛgɛ foni den n'i ye den caman sɔrɔ kala b'i garijɛgɛ foni yɔrɔ an bannen don den caman sɔrɔ a caman man di mɔgɔ dɔ ye alors que a caman k'a bɛ garijɛgɛ de wolo a bɛ na ni garijɛgɛ ka adamaden ka sankɔrɔta ko ka tila k'a jira n'i y'a lajɛ kunun burusi kɔnɔ komi aw bɛ duguba de kɔnɔ yan ye faaba ye nka an bɔra yɔrɔ min Afrique a faaba yɛrɛ tɛ a burusi kɔnɔna mɔgɔw kun bɛ ɲɛmɔgɔya sɔrɔ ni kabila caman tigiya ye hali foro n'i y'a ye mɔgɔ min ka foro ka bon ni bɛɛ ta ye a ka denbaya de ka ca ka tɛmɛ bɛɛ ta kan u ka jama ka ca n'aw bɛɛ ye o jama sɔrɔla ni fɛn jumɛn ye den caman sɔrɔ Alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wasallam ko tazawwajul waludal waduda fa inni mukathirun bikum umama yawmal qiyamah muso minnu ka d'aw ye muso minnu bɛ den caman sɔrɔ ka k'olu furu ko ne bɛ n yɛrɛ waso ni aw caya de kiyama kɛnɛ kan den caman jara Alakira ye dɛ sallallahu alaihi wasallam den caman jara ye dɛ wa k'i ban den ko yɛrɛ ma fantanya siranya fɛnɛ na a bɛ mɔgɔ don filankafaya yɛrɛ kɔnɔ kuma dɔ a kɛcogo wɛrɛ bɛ yen a b'i don hali kafiriya kɔnɔ n'i siranna de denw ka musaka la dɛ mais ne min yɛrɛ de ti caman fɛ n kan t'o tigi ta ma n'o tɛ minnu bɛ sira kuma tɛ n t'aw ka jamana nin dɔn yan n'o tɛ Afrique muso caman bɛ ka yɛrɛ planifier ka furakisɛw ta walasa a kana den sɔrɔ muso camanba de bɛ yen bɛ siran denko la ko n'a ye den ta ko cɛ mako t'an na ne yɛrɛ bɛ don kɔnɔbara la fo k'an jigi a tɛ n ɲininka a tɛ taa ni ye dɔgɔtɔrɔso la den yɛrɛ bɛ sɔrɔ hali o ka nɔnɔ sɔn o t'o kɛ a fana bɛ taa yɛrɛ planifier a kɛra sababu ye ka muso caman de bana bi Afrique dɔw bɛ pikirini k'u yɛrɛ la dɔw t'a alimatikisɛ dɔw b'a furakisɛ kun hali musow ka kalo labɔ a ye perturbation de don a tila bɛɛ ta a si t'a ka hakɛ yɛrɛ dɔn tuguni parce que furakisɛ nin ani farikolo yan'a ka dege a b'i farikolo lahala bɛɛ de changer dɔw yɛrɛ t'a dɔn n ka kalo ye wagati min ye a bɛ ban nin waati a bɛ daminɛ a t'a dɔn tuguni parce que ko bɛɛ ɲagamina bolo a bɛɛ ye mun ye a sirannen n'o tɛ ni bana y'i bila a la baasi t'a la den min nana o fana man kɛnɛ baasi t'a aw bɛ jamana min na sariya t'i bolo i den kan i siranna n'i ye den caman sɔrɔ u kana na tiɲɛ walima u kana bɔ silamɛya kɔnɔ
i yere mine den caman sɔrɔya la o la dɔnnikɛlaw ko baasi si t'o ko baasi t'o o fana bɛ kɛ temporel de kɔnɔ dɛ o tɛ wagati kuntagalajan i yɛrɛ bolo ni bɔra yan an bɛ continuer n'an ka denko ye ko baasi t'o mais ka siran denko ɲɛ fantanya de la ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ wala taqtulu awladakum khashyata imlakin nahnu narzuquhum wa iyyakum a kan'aw denw faga fantanya ɲɛ siranɲɛ kama ni ala de bɛ aw garijɛgɛ a n'aw denw o ye suratu isra'i suratul an'am na ala ya ɲɔgɔnna wɛrɛ fɔ ye wala taqtulu awladakum min imlakin donina khashyata imlak nina min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum kali ala de b'aw garijɛgɛ ani den ninnu a kana den ninnu fa a ye den ninnu to yen i kana sira den caman sɔrɔ fana nka fɔlɔ den kun ka di muso de ye ka tɛmɛ cɛ kan nka bi an fɛ yen n ti fɛn dɔ Amérique la dɛ n bɛ ka kuma Afiriki de ye réalité kan an fɛ yen den ka di cɛ de ye bi ka tɛmɛ muso kan muso camanba de bɛ a siranna den sɔrɔ ɲɛ fɔlɔ i kun bɛ muso ye san 50 ni kɔ wallahi a b'a ka den sɔrɔ nka bi muso san 35 dɔrɔn a kɛra musokɔrɔba ye a tɛ sɔn den ko ma tugun kuma tɛ muso kelen ka san 40 sɔrɔ o kɛra musokɔrɔba ye sago parce que n'ale furula joona san 40 o y'a sɔrɔ a denmuso fana furula o fana bɛ den sɔrɔ la ale yɛrɛ bɛ maloya denmuso bɛ den sɔrɔ la ale fana bɛ den sɔrɔ la ale bɛ sin ka maloya ten cɛ bɛ bɔ mun kalama dɔrɔn a bɛ taa yɛrɛ bila nin f'i ye den wɛrɛ tɛna tugun hali n'o den de ka di e ye sa fo n'i ye muso wɛrɛ furu n'o tɛ ale kɔni den wɛrɛ tɛna tugun o de kama an fɛ yen n'i ye muso fɛn fɛn kɛtɔ ye k'a fɔ a den ma a bɛ den na nɛgɛ na tuma min ko lagarini cɛ ka n'i tulo bɔ o kɔrɔ dɛ dɔ wɛrɛ tɛna o kɔfɛ n'a ko den o den ma ko lagarini o ye lagare ye sago ye dɔ wɛrɛ si tɛna o kɔfɛ parce que biɲɛkala ɲinina sen dan bɛ biɲɛkala k'a tɛ ye o e bɛ kɔrɔ ni tilebi bɛ yaala k'i bɛ t'i muso furakɛ a yɛrɛ bɛ tugu i kɔ a ɲɛ kumuninba bɛ tugu i kɔ i n'a fɔ fɛn b'a la k'a sɔrɔ foyi t'a la i bɛ fura fɛn fɛn d'a ma mago t'a si la parce que ale kelen don ka mun k'a yɛrɛ la den tɛ sɔrɔ o b'a yɛrɛ sisan Afiriki muso min bɛ den fɛ a man ca den 3 den 4 dɔrɔn a bɛ sin ka retraite ta ten a ka di cɛ de ye dɔrɔn denw kari a contraire fana bɛ cɛ dɔw bɛ yen olu tɛ den fɛ u bɛ kangari da muso yɛrɛ ye i kana den wɛrɛ sɔrɔ nin kɔfɛ dɛ kuma tɛ muso min mana kɛ denmuso sɔrɔla ye o ka go cɛ dɔw fana ye cɛ dɔw b'u muso kɛlɛ ko mun n'a ye denmuso sɔrɔ n t'a dɔn n'o bɛ k'aw fɛ Amérique yen n'o tɛ Afiriki o b'an fɛ yen i bɛ dɔw ye ka muso kɛlɛ muso yɛrɛ bɛ jɔ kɔnɔbara la kalo 2 kalo 3 a bɛ kangari dali daminɛ bon fɔlɔ kɛra muso ye filanan kɛra muso ye ni dɔgɔtɔrɔ y'a yira ko nin ye muso ye i b'i tila aw ka so ka taga jigi ye o denmuso tɛ sɔrɔ ne fɛ yan k'a kɛ i n'a fɔ den dilan mansin bɛ muso de bolo ni mun y'a jɛ a b'o kɛ cɛ ye ni mun y'a jɛ a b'o kɛ muso ye cɛ dɔ ta ye nin ka sɔrɔ an bɛ waati min na bi n'i y'a lajɛ wallahi denmuso yɛrɛ bɛ hinɛ min kɛ masa la denkɛ t'o ɲɔgɔnna kɛ n'i y'a ta en général i denmuso bɛ hinɛ min k'i la dencɛw t'o ɲɔgɔnna kɛ parce que dencɛ mana kundama dɔ sɔrɔ kaba dɔrɔn a b'a kun na n fana kɛra dutigi de n fa b'a ka famille na n fana bɛ n ka famille dilan yanni n ka n ka ko bɛɛ tila i jɔ n fana ka n ka ko dilan n yɛrɛ denmuso hali n'a b'a cɛla la a hakili b'a masaw la maa minnu bɛ taa hiji la Afiriki a denmuso ye minnu bila ka taa hiji la o bɛna caya ka tɛmɛ minnu dencɛ y'u bila ka taa ne y'i denmuso faga o la walima k'i ba o la ou bien k'i denmuso ba furu sa olu yɛrɛ bɔlen a kalama k'u ba bɔra so kɔnɔ ka sababuya kɛ nin den ye n'i ma kunnaja i hinɛ yɛrɛ tɛ don olu dusukun na tugun o b'a yɛrɛ denko ye ala ka garijɛgɛ de an kana ban ma dɛ 9 a 10 silatu rahim sinjitugu o fana bɛ garijɛgɛ di mɔgɔ ma garijɛgɛ dama tɛ hali si k'i si janya o b'o kɛ kira ka hadisa do sallallahu alaihi wasallam man ahabba yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahima mawma na kadiyala ki garjige foni a jariyala ka dɔ fara i si kan wa yunsa lahu fi atharihi ala k'i nɔ caya dugukolo sanfɛ falyasil rahimahu k'i ka sinjitu kira ko ten sallallahu alaihi wasallam dɔnnikɛlaw y'a ta nin na ko ja sinjitugu k'a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden garijɛgɛ fɔlɔ i bɛ garijɛgɛ caman sɔrɔ ni sinjitugu ye ka d'a kan i sɔnna ma alhamdulillah
ni sinji tu hal ni sinji ye kojugu kila ipaku nata sinji do be amayla ibe nyumanya ku ye ka fen beke me wati be bi to jugu de mal wati e jugu yere abatere ke wulu de control no kera mogo la bi dusu cien adama den dusu te kimin guri kabe kuru wati me ni saballa ala kiraw ka keleme komi bugu la dumini ni buguri jebi aka toroti foyki foy wari kama sinji tugula mogo ye sabade do ye sinji tugulay do ye tajuru sarabagay do ye sinji tigelay sinji tugula i sinji ye kujugu kila cugu nya ama aye nyuman kila cugu nya ama sulman qata mami tigela kika tuga tigela amana gone mo tigi de to ko sinji tugula tajuru sarala ni sinji ye nyuman kay afana be nyuman ke sinji ni sinji ye toro kala abata dugano ta hanna sinji ya to afriki ka wole ibrom so jigina de abe wuro songo bla kata dam ni sinji go ko nyi du ko lo soro mina joli damene abe sojo wari ya basse bok me sinji muso ka jigi amale wole ka fenfai ata wole ka do kai ate wuro songo bla kata aka pretexe munyi kama wole ka fenfai na mambunya do lam fene ka sratal ni tajuru sarala de ayi bonya atu ami bonya atu o mun ka gelende ala kira yo de ke sanfetay meni tajuru sara doro ke tajuru sara la ite do sinji tugula ko asabana na allah ba alqati' o tigi konte do arjina kono ala la yadkhulu aljannata alqati' kira ko ko tigel kelati do arjina ko yani qati' rahim sinji tigela de ko do kati do arjina ni ma do arjina na so sabati ita yoro doni ala kan gishi ka wata suma tawron oye tanyi atani kelena ani allah ba o de ye sadaqa sarakati bo fene ba da madin garjige foni a fene ma no ma bi garjige foni wati be fi sabilillah e ba kuru kabla kono fi sabilillah e ba kuru kabla kono e bo fen bla kono blay kuna ala fene bu ko nyoko na chama di bi hadisa do be bukhari kono ala karaba fu sallallahu alaihi wasallam ko sogoma meleke fla be jigi ambe ka sokko meleke kelembe do ke ko ala ma min tigela blalen do e ka do blawta no ala mu tige jalendu ala e ka barka bo kan na fulo allahumma atim munfikan khalafa wa atim mumsikan talafa ala ma fen ba di do bla no ala mo fen ba ta kuruki bolo jak e ka chini do ni meleke do ke ala ba mena ere ka jeti yere labai wato wati ni ka depansi cara ablay kuna de o wati yalla be garjige dima katme ka depansi ma caya wati be baka blaka ta afrika bro ibugo ka balo ke o ka frosongo no ka fen manana iba afrika ta yam fena fi sabilillah minanu kono iba bla kono ibaga nyeyere ma ala be garjige funi abe funi ngam ko min be dimi vraiment ni fi sabilillah ko ni redi cara ni ngi bora men ke tan cugo mi ala redi dimi do wati be dusu cienen e bana ka di cugo mi ablay kuna ala fena bi la jarabi no nyona kelen ala bi la jarabi no e kala jali folo am mo ke o ka dili cugo wi wali dembe ko de duna mona jigu fe cugo be bela abesara sutura ko no shimali man fe bi afrique nan fen soro nan bora ya nan tarambe dugukolo sa o plan ere ni muso ani de olu dorompe de ka yoro be kala dunan jigi sote kala balman placité kala do ere hali wuluni abe wuluni ka sogla ma balma ke ka soti nan tara dorambe be ya fa duba ko fani ba be duba min kono ani balma nuno ambe boka doni amanga sogla de ma fay kay le may ka dukuro la ko ti bengoy fenda la de mais bora du koro min kono e kana nyino fana ko note do ba kew am sunna de ba dama yorola du ba fana be a jolen do na ka fere mais do be no bora du ba la ka badura bana aba balma be ke fubari nin tora ya nunu be mbiyo mo ko se nunu koro wati be ne de baka didi maka keta ale be boy ayre bolo na tara na musona de ndron bi fere ala be sambiri ka kungo di beka parce que bolla nunu nye e re bolo be la fe yoro mi ala bo de yele mako ke contraire ay sarakati bobe wallahi ay sarakatu bo akala ka sujo aka sarakatu bo ala taala ka sula aka kla ka sarakatu bo kubla ka tafri
ayu bila ka taa ye m'a fɔ a ka sarakatiw bila ka taa misiriw ni fɛn ninnu jɔli dama na dɛ maa minnu bɛ yen ni se t'u ye e yɛrɛ b'u dɔn i balima surun n'a ka kɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw la saraka bila ka taa d'a ma hali misiriw b'an fɛ yen bi afiriki yɛrɛ dɔw kuran bɛ tigɛ tile 2 tile 3 wari tɛ misiri yɛrɛ kɔnɔ ka kuran sara o bɛ yɛrɛ misiriw b'an fɛ yen bi alimami a bɛ maloya k'a fɔ mɛ a bɛ safo seli ni mɔgɔ ye a bɛ taga o don sura fana ta nin bɛɛ b'afiriki yɔrɔ ne kɔni bɛ k'e hakili jigin n'o tɛ i b'a dɔn ni yen ka di e kuntina ye i yɛrɛ b'a kalama o b'a yira k'a fɔ maa k'i hakili to maaw la kuma laɲini tɛ i k'i ɲɛsin afiriki dɔrɔn ma dɛ hali aw yɛrɛ fɛ yan sarakati bɔyɔrɔ fɛn caman b'aw bolo yan aw ka misiri ninnu tila bɛɛ bɛ location de la aw mana aw bolo fara ɲɔgɔn kan ka misiriw sa k'u jɔ a ka bɔ location na alhamdulillah sarakati tɛ tɛmɛ o kan o de sarakati jariya ye arabu y'an da fɛn dɔ la farafin a bɛ fɔ mun ma ko wakfu an yɛrɛ t'o dɔn yɛrɛ kuma tɛ k'o kɛ wakfu an t'a dɔn yɛrɛ o kɔrɔ de ye i ka wari parti dɔ k'o di ala ma hali ni sara a tɛ don i tiɲɛ na o bɛ jɔ de silamɛw b'o nafa la hali ni ma deli ka taa maka sojanba min filɛ ale kaba kɛrɛfɛ n'a bɛ fɔ a ma ko saatu maka ni ma ɲinɛ ale de ye sojan sabanan ye saatu maka i bɛ monturu janba min ye so sanfɛ hali a monturu egi minnu b'a ka tɔgɔma a bɛɛ ye sanu de a monturu egi ninnu ani a ɛri minnu bɛ yen sanu don a filɛ sojanba min sanfɛ o soja nin ye wakufu de k'a jɔ k'a di ala ma wari fɛn fɛn bɛ bɔ a kɔnɔ madina misiri ni maka misiri k'a don o la o ka masakɛ minnu bɛ masaya la bi u fa ka wakufu de o yɛrɛ sɛbɛnnen bɛ yɔrɔ la arabu bɛ wakufu ninnu dɔn dɛ wakufu bɛ madina karamɔgɔ k'a jɔ k'a di kalanden fɛn fɛn ni muso bɛ yen e yɛrɛ ni muso ka don a kɔnɔ dɛrɛmɛ kelen t'a sara an karamɔgɔkɛ bɛ a ye sababu kɛ a kan ka bɔ a dɔn kalama so jɔlen don so kunturu kalanden n'a muso de b'a kɔnɔ fo k'i ka kalan ban aw tɛ dɛrɛmɛ kelen sara mun y'a jɔ a y'a dabɔ ala de kama fo ka diɲɛ wuli a tɛ k'ale tiɲɛ fɛn fɛn bɛ sɔrɔ a la ka bɛɛ bila a ka misani kɔnɔ bon ne hakili la hali aw ka nin wari ɲini jamana ninnu surakaw y'an dan waribɔ ninnu na dɛ parce que ne taara Europe an ye suraka misiri camanba de n'i ye yɔrɔ fɛn fɛn surakaw ta don n'i ye marikazi fɛn fɛn surakaw ta don a centre ba bɛɛ ye suraka afirikɛnw ta t'a la bon hali yan yɛrɛ a b'o cogo kelen na afirikɛnw ka yɔrɔ man ca yan dɛ an ka luwanse misiriw kɔni ka ca mais fɛn min y'a halala misiriw ye olu man ca waati sera san fana ka kari an ka wariw bɔ ka yɔrɔ belebelebaw jɔ misiri b'a kɔnɔ waati kelen kalanyɔrɔ fana b'a la parce que an ka seli n'an denw fana ta ka kalan don dɔ bɛna se n'i y'a mɛn k'a misiriw datugura a bɛ diya den dɔ ye parce que an ma kalan sara don o fana kɔrɔ fo ka denmisɛnninw bila u ka kalan de o kalanyɔrɔw ka jɔ a la misiri yɛrɛ fana ka jɔ a la nin bɛ ka ɲi parce que santiri a bɛ fɛn caman de ta seliyɔrɔ b'a kɔnɔ kalanyɔrɔ b'a kɔnɔ hali ni dunan nana dunanjigiyɔrɔ b'a kɔnɔ o bɛɛ de ye santiri ye mais i bɛ taa sɔrɔ farafin ye mɔgɔ dɔw dan jamana dɔ taali la mais o mɔgɔ dɔw tilara ka na tuguni ka ɲɛ sɔrɔ jamana kɔnɔ ka tɛmɛ afirikɛnw kan parce que n'u ye ɲɔgɔn minɛ o bɛ se ka baara kɛ mais n'an ye ɲɔgɔn bila an tɛ se ka baaraba kɛ dɛ f'an ka dɔ wari nun kɔnɔ si a bɔli man di si ye e min n'i t'o la k'i ta bɔ ka don ala ko la e yɛrɛ b'a santi i ka ɲɛnamaya la ala bɛ yɛlɛma min don i ka ɲɛnamaya la ala bɛ yɛlɛma min don a la o tuma olu waatiw sera alhamdulilahi rabbil alamin wari bɛrɛ t'i bolo tiɲɛ don mais fitini fitini ninnu n'olu tora ka kɛ hakili la ko ninnu caman bɛ ɲɛ bamananw ka kuma nin ti kun bɔ nin fana ti kun bɔ n'olu farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye wallahi a bɛ kɛ kunba kelen ye san dɔ la ne taara Maroc u ka dugu dɔ bɛ yen ko Meknès u ka diinɛ dugu dɔ don ko Meknès a tɛ Casablanca ni fɛn si ninnu naraba a t'a si bɔ bonya mais diinɛ mɔgɔw bɛ yen an taara u ka kalanyɔrɔ dɔ ziyara ni directeur yɛrɛ de kumana o ka bibliothèque kɔnɔ kalanyɔrɔ sɔrɔla cogo min na a jɔra cogo min na laɲini jumɛn b'a la kumana ne yɛrɛ donna o ye africains de bila k'an kunbɛn nigériens sénégalais u y'olu de bila k'an kunbɛn directeur ko ni historique
mɔgɔ 17 de y'a jɔ a mɔgɔ 17 la 15 ye commerçant ye 2 de ye ingénieur ye olu de farala ɲɔgɔn kan don kelen ka se alimami ma k'a ka d'an ye an kana ko bɛɛ to gouvernement ma dɛ olu yɛrɛ b'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka centre dɔ ɲini u ka dugu la walasa u ka denmisɛnninw ka kalan ye k'u bolo fara ɲɔgɔn kan centre belebele n'i y'a ye i t'a miiri ko nin 17 ka baara ye kalan yɔrɔ b'a kɔnɔ dortoir denmisɛnninw ka si yɔrɔ b'a kɔnɔ dumunikɛyɔrɔ b'a kɔnɔ misiri nin ka bon kalandenw dɔrɔn tɛ dɛ hali kare kɔnɔ mɔgɔw bɛna don u ka misiri kɔnɔ a dabɔra marokɛnw de kama nka bi u b'a ka mɔgɔ ta afiriki fan bɛɛ fɛ ko sanu la gouvernement yɛrɛ o ka wura ye ciden de bila ka taa kalanyɔrɔ ni nizamu parce que u y'a kibaruya mɛn o fana taara ka taga lajɛ kalan sugu jumɛn bɛ ka kɛ o kuma na o ye kalan programme yira u la tellement ministère yɛrɛ nisɔndiyara o ko sisan an fana b'an sen don aw ka programme na o kɔrɔ min ye kalanden fɛn fɛn bɛ yan kalo o kalo an fana bɛ nin hakɛ d'u ma ka kɛ burusi ye kalanyɔrɔ filɛ ka kɛ kalanyɔrɔba ye mais a sababu bɔra mɔgɔ 17 de la a sababu bɔra o de la an fana bɛ se k'a ɲɔgɔnna kɛ o mɔgɔ damadɔ ka fara ɲɔgɔn kan aw b'aw kan di ɲɔgɔn ma k'aw ka wariw dada ɲɔgɔn kan mɔgɔ wɛrɛ b'o mɛn o bɛ keleya o fana bɛna fara aw kan dɔ wɛrɛ b'o mɛn o bɛ keleya o bɛna fara aw kan yɔrɔ kana da gɛlɛya ma ni wari bɛ yen ka ban a man gɛlɛn o a b'a san dɔrɔn a bɛ lafiya dɔrɔn a bɛ kaw tɛ n'o tɛ ka misiri to location e hakili yɛrɛ se ka sigi quoi parce que a b'i kun na an b'a kɔnɔ bi mais sini an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ fɛn min dun cɛ ka jugu ala bato yɔrɔ aw tɛmɛtɔ la don dɔ la ko yira mɔgɔw la o y'a sɔrɔ dɔw nana o yɛlɛma k'o kɛ bari ye walima jifu dɔw nana o ta ko olu y'a san o bɛ k'u ka jifuya baara k'a kɔnɔ e tɛmɛtɔ ka sin k'o yira ten a nin yɔrɔ min filɛ nin ne kun y'an ka misiri ye mais a bɛ kɛ cogo di jifu de filɛ k'a san nin ye tɔgɔ tiɲɛ kɔba ye sa nin caman ye dɛ jifu de y'a san walima chinois y'a ta ka kɛ bari ye olu y'a san cogo min an b'a fɔ ko wari b'u bolo mun de la wari tɛ k'an fɛnɛ bolo fɛn ninnu ye organisation ko dɔrɔn de parce que n'an ye miliyɔn kuma mɛn an bɛ siran a sɔrɔla cogo di ka na miliyɔn nin caya lajɛ dɛ miliyɔn farala ɲɔgɔn kan cogo min na i b'o de lajɛ i n'a sɔrɔ n nana n dɛrɛmɛ 1 n nana n dɛrɛmɛ 5 nin ta kɛra 10 ye nin ta kɛra 20 ye aw bɛ kalo bɛɛ k'o la k'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a fara fara ɲɔgɔn kan aw tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲina san 5 ou bien san 6 aw bɛ t'o wari lajɛ a bɛ k'aw ɲɛna k'i n'a sɔrɔ dɔ de ye dɔ fara a kan n'o tɛ nin t'aw ka bɔta ye tellement a bɛ caya mais n'aw ma fara ɲɔgɔn kan misiriw bɛ mɛn location na yan aw yɛrɛ halala misiriw bɛ dɔgɔya la ɲinaw b'a kɔnɔ san wɛrɛ aw bɛ yɔrɔ wɛrɛ ɲinaw b'a kɔnɔ san wɛrɛ aw bɛ yɔrɔ wɛrɛ finalement yɛrɛ aw bɛ yɔrɔ ɲini yɛrɛ aw ka sela kɔnɔna la a t'a yɔrɔ sɔrɔ ala k'an kisi ka bɔ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an dɛmɛ ala k'an sabati ala ka sutura d'an ma aw tulo garijɛgɛ kɛra mun ye o kun ye nin poɲɛ 11 ye inshallah taala mɔgɔ jigi dalen kɔfɛ ala ka i bɛ sababu minnu taama o ye nin sababu ye an bɛ kuma bila nin yɔrɔ la yan an b'a jigi fɛnɛ question dɔ kan ka sɔrɔ ka ɲini masaba ala fɛ minnu fɔra ala k'an bɛɛ sawaba ma karidinɛ d'an ma وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته